Samoa, kasilima i wakulu amo. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i tangata e whaalongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Beta Drive Doctors, i le tau longa whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui lo ko witi sfuru iwa, mo i lato e sfuru on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mga umia se maafa mga kosyuk kingalay sa Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le lima Afrikau. Mafai fo inga lafo sa Samoa. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatui Samoa e au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika.
fua. O se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Ile sipula vea olo o ile faato anga ole lupe la lelei ole mo etau felei ole mongo uolele maufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e maona fulu ato muli e umi umu pa auli
Time
over Samoa. Waule ne yokas futialo. Awal suya lingila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela Please tell my dear next month I'll do my happy. Fale fitu e fale alili male bata, fa pe amale tu safata.
la foane sau afa ai so ia lava le fetu ia la e anga foi fanga tama e masani le tupulanga fa amane ene au ale mino i tele ai te uleta alo malelo to maulano oli oli mali au ale pisa Patoa viviri ole toa inga ua malo Tupuma tamali ia Samoa Le parima le mamalu ole afia Usi le mai moa malalele ia Samoa ua siwa siwa Le tau pau masia na ata Mate Somanaya Ewa matole lale masina Ua ususo mai lunga unga Sulungi ai umalela uelele malesa miula Tamama teine ya pepe se masisiva Ai ulila na fioma Letau pole lale Samoa, wa matala sile mai mua. E ua matale lale masina, ua usoso mai lunga o maunga. Sulungi ai umalela uelele malesa miula. Tamama teine ya pepe se masisiva, ai ulila na Tau paulela lele o Samoa Wa matala sile mai mua Whaamane nene Awane mino i tele Ai te uleta alo Malelo to maulalo Oli oli mali Awane Sao Patoa vivini Ole toa ina ua malo
yourself the way you see me. Thank you. Imagine me loving what I see when the mirror looks at me, 'cause I imagine me in a place of no insecurities, and I'm finally happy 'cause I imagine me letting go of all of the ones who hurt me, 'cause they never did deserve me. Can you imagine me saying no to thoughts that try to control me, remembering all you told me? Lord, can you imagine me over what my mama said, even what my daddy did, and I wanna live and not read the page again. Imagine me being free, trusting you totally. Finally, I can imagine me. I admit it was hard to see you being in love with someone like me. Finally, I can imagine me Imagine me. being strong and not letting people break me down. You won't get that joy this time around. No. Can you imagine me in a world nobody has to live afraid because of your love is gone away? Can you imagine me letting go of the past, that I have another chance, and my heart will dance 'cause I don't have to read that page again. Imagine me. Imagine me being free, trusting you totally. Totally. Finally, I can imagine me. I'll be honest with you. I admit it was hard to see. It was hard. You being in love with someone like me. Finally, I can Imagine me. imagine me. The song is dedicated to people like me. Those that struggle with insecurities, acceptance, and even self-esteem. You never felt good enough. You never felt pretty enough. But imagine God whispering in your ear, letting you know that everything that has happened is now. It's all gone. Every sin, every mistake, every failure, it's all gone. Depression, gone. By faith, it's gone. Low self-esteem, hallelujah, it's gone. All gone. It's gone. All my scars, all my pain, it's in the past. It's yesterday. It's all gone. Gone. What your mother did, what your father did. Hallelujah. It's gone. Leilo a fuafua lau wa umataua o olea le pungai ua e whaapea mai ai o whea lo wha maoni o lea lo wha e tau i le oti tā lo wha i o manatu o leo wa e tui alo ufatu e mana tua le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tā mafutanga wa e ilo nei leo langa ma
fai ua lelea uma i le ala Sila sila mai a ia i nei mea ua o fai O lalo i foretu unga mau o te tau atu ua o fo i mai ai Umatu o si o uola Fasia ita i faiti o ngā Ai mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia me se fo i o lau sila mai moa. Samoa lea tunu pele i le nei tae ao fau ua malei fua mai whanunga le lei. Ia, maala whai fo i lea tunu i le toi aso nai moa moa. Aso buli le nei o le nei masina. Whaafitai i le alofa mo le anga le lei o le atua. Ua mawhai o na tātua o ria mai. Tai mai le fo launga le tunu i le nā masina ato, ia mo le la fo i vai aso. I ti ute mo whaiwaro filima sa ngā pati ai. Sa o whala le lei le tua o au le tua o malo, le tua o le alofa. O si ai le whau o malo. Ma tātou sangi i le anga le lei o le tua i le nei tae au fau. Whaftai le tua, I lo wanga le lei sa e whaatawhatafa ai I au vale. Ma e wha moe ai le pe au langa vale. Ia ai pui. Le soifua au auna, ma le soifua tautua. Ia le soifua ngā lue o lau whanau ma lau atunu. Vi ia lava oe I mea au pito alunga. Ia, whaatalofa ia te oe. A whai whaato a e malei fua mai. Nga e moe whaak le nei lava se I whaakalikari le teimi sa wile a tau sa vea. Ia ma, ala mai la ia lea. Ia la paru na kako awa. Le nei tae ao, le awa le whiloa inga. E lau lua whesila whai ai le atunu. Ia pe ia tu sara pe le palua se tātou awa ma le swalofi le nei tae ao. E whatai ta ia nei lau mafau fau. The virtue of actually having a cover bowl in front of you and mixing it and having fun to welcome each other, your friends and families and people around you. Lela fa ile tu fa soa I. Ia mautou talanoa soa le pule. Fetu fa I mea sa tutupu le lava yaso. Fa pena fo I nuu mafio anga. O le lātou mea le whai, pe a fōi mai I le talaloa. Pe ona o wha matalatu. Ono mai lo leo tō ina ma toso le whala. Sao whawhai ei, sao fōi masesi o le au manga e palu le awa. Ia, ma wha pe nao na talatalandoa. I tiu te mawhaiva, o mea lo tutupu I tonu o le nu, o whawho atu o au pā o le nu, o le maumanga o le nu. O le tala loa le nu, o tua o le nu, e o lava I pua a ai vau, e tala noa ina I tu tonu o le li o le. O le au mata itu, ia mala au solito whanga, o le au ngā oi, mea umalava, le lei a tō maleanga, e lote I tu tonu I le tano avalea. Ia na whape nala I leo na alus, te ngata la tau ia. Ma mafau fau I le tele o mata upu ia vai atu ale whaafonga le atunu ole o toi whaia se a toi whaia ai se a o te tele ina no nofo I le taulanga ma ngā rurue ai ma no nofo ai lava ma whaia o lātou ainga o se a toi o nisi iuta ma o e asi o lātou nu e o atu wa matua le toi ai seisi e toi mala ma lama I le whaavao le nu ala ai e tangato le nu o lo malama lama le lei ia. Ia, lana. Ngarei fua mai ala ia lei whanunga le lei tae au. Awa mua le tua. Ia, mamori fo I po le tae au. Ia, awa mamori kwa mai. Pe ala te whatai tai mei te nofo mai ai lumo o le screen whale le. Ia, ma whai lau wha mdianga lau awa le tua. Whaftai ua tua na ia tu ia le nā.
whatio o sola o marama lama ma le pongi sa o mau atu. Tiu te mga luenga sa whaafenga iai. Ai mai se foi, ia o whaalave lave sa whaafenga iai. A ua e anga le lei tai ao ma fangu ia te a. Wawai le aise scientisi po se poto, po se polofesa. E o lau le whaiwhea. Na te whaia le whaiva ma malu leo le tua. Whaiva ma manda. O lau moe le po ai e toi fangu ia te ohi le tai ao. Ia. Ia vi ia le tua. Ia, awa mua le tua, tau mafa se awa le whaafonga le tudu, ia te o tupu mai, pa i ainga, ia whaapea fo i whaafale upolunga. Whaateita ia inasia ua miu. A lo le ngā lua le nei mai aso, tele mea tātou te talandoa i ai. Ia, ai le pa ia mawalunga o le tāwhaftolu o le tātou vāndofo, a wāfoi pa ia mamamalu whaale malo, alo whaafonga mai le whionga le konsula wao le tātou malo tuto tasi o Samoa ma le whaltua. Ia bese foi lona au waa le whionga e le komisino fe whātaua inga wātu i tui a Pete Meredith ia le whionga ia fe mata le alo tunu mawhono le malu palusalue whaapo le lua. Ia ma le whaltua le whionga i le swafa ia le au pepe ma lona ngā lue. Sa mai te wina fo i le tuua o le atunu nei ia mamalanga atu fo i asiasi i whanau ma ainga i Australia ia o le ua toi taliu mai mal manuia le whainga malanga ba lau malanga ia ai o pa ia fo i mamamalu wha le atunu wha le anganu ia ai matua le tuu ia te utou o le au whainga ruenga totofi le tua Fata whaita langa fia, oi o le langi. Whawhitai te talo. Whawhitai lava papale. I lau tau whanau no ngā manu o lo manuia ai Samoa. E so se tafa o le lalo langi. Ioi. Whawhitai i lau tau ngā ruenga whita o lo whita i tunga i ai. Ia, ta lolo lapa ia. I Samoa whaingā le aveo le atunu. O pale solo ma le papa le ngai e ma le fala le se. Ia, nu atu whaatingi o tau sala. I le tapo inga. Ia, o le whale upolunga. Ia, tu mumu pule. I tu au ma la taua a inga i le tai ma le va o fonti. Ia, whapea fo i o na whaatalofa. Ia, sua ma vai whanua fo mai tulangi sa ole ma sa leo mua ma le launiu na sailua. O tama le manu o tele ma to o le whale ula, ia e te nane le la au nā mutasi. Ia whapea fo i le nofa ma pū ia te oe tui le manua, tū mua le motu. A lo le se fo manuia. Ta lofa whapitoa i lo a inga i manua, ta lofa atu i le pa ia maurunga le a inga sa tanga lo matua, pūpuali, tau ili o teo, Manaia, o tau umo le tātou ainga ro whaafonga mai manua. Li a tau a muritalo sa vea le nei, lau tau ona. Ia ma le tama whanau le tātou, no uma le ngafa lo tātou ainga. Ma lo le soifu manuia, ku sa pe kou ke moku i ngā peo le moku whura ap. O pākango e po e rengo am. Pese ta mai motu tu ufua whura, lo whagia o tau le tua mawai o na whaua. Wa watu le isi waa o le tātou Samoa isi si fo tutotas. Na umomoli atu le isi tātou waa. E momoli atu ai le suau. Ia whapena foi. Ia tanga laisa. O le whalao mata. O le talo. O le si mea le lei. O le nai matua le lei le tātou talo manua. Ia ma whaato anga iwi ana lei titi le motu. Ia o lo tele le tau mawha. Ele pe o le mea lai ve vesi mai ai o polo ma sa vai. O le mai o le isi awali i o le palimene. Ele o toi tu malo. Ma fe ei fai mai ua onge Samoa. Ai anga kanga kola kongu umala tu malo. Le feoki le awala. Ile le ai fai mai ulengi me ai. Awa ile ala le kaa. Sa o loto le sami.
Inko pa ngai ni pa lu mango ngai fe kolofi. E kau le o pu e mai pa. E o mai a pa ai I lunga. E o I fe e o mai lunga kau wala o mai. I le nu o mai e watu mātou e a mai ai mātou. Ia wa, ra alu foli tātou aso tali e. Ai e tā ua le sā vali e mo moli atu. Ia no fale ia sā tu ia maa. Ma fau ia. Pea no fau atu. Le tā ua I o sā vali e mo moli. E tau longo ai, ma la patai, o tātou tangata. A ia maali e fo I le mo molinga le sā vali. Ina ia folo ngō fie, mo ta oto ngō fie I langatongu. E whaia I ai whai unga le lei. Ia le nā. A talofa la, ia te oi le nei tai au, ta mamtina mātutua, e le mawhai o nā lulua. Ia ai awhi atu, ia te oi. Ia e whatalofa, ia te oi. Ia ma whamanuia fo, ia te oi. Ina ia... Maua lau toa fi mari, maua lau ata fo I le nei aso. E se teimi ia o papai fo I le tātou tali ngā mālo I le aso na nafi. O se nganga fia ma le mita I le pai atu, fusi atu, kisi atu, songi atu. Ia te utou ma whata alofa I le pa ia maurunga o ta mamtina mātutua o le atinu. O le kisi, ia. Kisi le si kuku, kisi le si ku, kisi le maulu. Ea, kisi le au vai, kisi le isu. Le longa se mea kisi e le aso nafi. Ai mana tua la, o le kisi le nā. E le ngata o le whawhei doai. O le pipi I tino. Ai, o le songi ma le whiula mai le nā. E le o se ea le anga renga sau. O le wha manuianga. O le wha manuianga le nā. Mai a te o tau ta mamtina mātutua. Wha whitai tere lau tau tāpua inga le aso na nafi. E ui lava ina o wha longolongo atu fo I isi pola kalame o lo wha leanga mai ai ia le tātou whailua. Inga ma le tātou talinga mālo. Ia o le lako wā mangaku le ngā. O lātou wā talana. Lenga fo I o lai tutu mai whafo ma tilo mai I tutonu. E le o sa whawha I tutonu o le li o lea. Le palu ai le awa. Ioe. Ma mala malama le lei. I mata upu, ma le winga o mata upu, ma le winga o mea na mafu ai o na whaile mea lea. Eo. E se taimi ino o. Papa ia tula ia le iai. Ina ia nofo sila fia le atunu. O le tātou tiute mal matafa ioi. Ina ia wha loto tele o tātou tangata. E o mai le vai puna lea. Le vai tele lea. Tu ai pēr polo kiki ma upwhai o malo. I le malo New Zealand. O le alau tau talatalanga. Your analysis is your own analysis le na. Your interpretation malau whaawinga ina o le mea le whai a Samoa ma le tawhatonu o sa iringa malo o le mea tonu lava le na. O le sa ilinga malo Samoa. O kako ulo le leia. E le ai se tangata porokiki. Po se whaipule. E sauta uatu le sa o ia te oe. Ea. Mea nao te whai atu ai. Wha malulu atu le uso wha sale lau ia palauri. Tui I ti tau le pini le uso moni tu ofe ia tea. Ai a whai o le ala lea o lo o lua tala doa ai ma takta lala ai. Po Christina foi le inga swafo tuvin. That is your own interpretation. Your own story to tell. Why didn't you ask me? Langa e whai molo whai longa in public policy, politics and sociology. Mai le universite o Auckland. Malama le leia. Ya o wina fo I le tula fono. Anyway, why didn't you ask me? I'm just a phone call away.
o le fofonga lea mo le autostusi. O le mafutanga, o le fono mamalu a Samoa. Fono faufautua le na. La bele fesili e fuai, ya le ulu moenga, po le fitilainga ya tele ai, po le fionga le aloli i afpule ai. Mafutanga al Pacific Leaders Forum, o li poiu mai te tonu tonga fiti la lo tonga to e lau e o lava ya Papua Kini. La mea le fesili fuai i le vasenga o whaafenga taulangi. Le mafutanga e kalesia ma whaife au so fatas. Why? Why didn't you ask? Why didn't you bring? Ona ta ua tuaila ia lea ia te oe. Ma o lua. Ma i la tau wa ave se se ina ai le mata upu lea. Ma le savali a Samoa. O le fia feola. O le aisi le ala. I le atunu uma le malo o New Zealand. To e whaafo i maisia mātou wa mio e leo se mea au tau. Le ala le nao le finau ngā tui. O lo oi le awala. Ma whetā ngisi le awala. E o e tu i whai tutoa. Oi. O e a Samoa. Mo Samoa. Le sa ini ngā malo wa to e wha manatu mai ai. Le sa valinga mali o toa masua. Eo ia nā whanua wa o mana ave uma i o mea. Ai toi wha fo i mai mea exactly the comparison right here, right now. A tu e whambea nā whanua masi i whali tātou awa ma kāku kalkarangoa. A mai ono lua toi tala au lea. Le susunga nani. E tausi ai au lua. E mawaila au lua mea ai. Matali ei au lua tonga. Ia Samoa. O le nā wato e whafo i u mātu mea. Whape nā o male mea le whai nei e Samoa. Le tā whatolu le nā o le ingoa moni ale nā o le sā i linga malo. Aisea, le anga o tau tai ma whaiva ia o tai au. Mo ai. Ia ai amu i o lua ele koe niska ngaka soifua le a whew se lau luas furu wha. O le a whew se lau fast furu ma le iwa. Ai ua kousi ki segi uma, ma tangata no whamau uma. Le ala nā Samoa, aua nei ave sea, se, ma te tai se lau whaafunga, o le aia ta tau wale nā palaulia, ma lana malo. But it is imbalanced and not fair and not just. Ala au tangata. Nā utou sila fia o tangata whai porkiki, o tangata whai porkiki. But Winston Peters, o le matai Samoa, o le vau vasa maneia, o le tama palauli, o le whainga na whae e ai e sale muri anga. Ma palauli le whae sifo. Tui, alena, tui ma tapusoa ma le pāpā o le la ulu e te pui pui le mea lea. Pui pui le swapa lea. Ioe, alena awa umana tala tala. Le pāpā i le la ulu, whanaua tupui nati. E whanaua le wau wasa manei lea. Na sa ai o na sua ia sale murianga, le tamba le tausi o to. Le au moana, sa au sua wa Samoa. Pese fea mana ia, alu ngā e, malai. Sa ai o sua mawhai i lau tau. Tua ngafa nā te tele, le au tau talatu, la solo nei. Ia, ale wala waile pepelo stoina. O vau vasa manaya, Sir Winston Peters, the Deputy Acting Prime Minister of New Zealand Government and Parliament and country. Yo. Nā no au avatu ai whapena. Leanga,
Na matua I pāpāra o telefoni nei le tai ao, o lunga le emaili, sau le social media, sa vea, le a sau tala I le mea lea, mai le mawhaina o tako le telefoni mawili atu ia. Lo uso a whaasalanau, ia I ti po tui. Le mwhai. Ai sea, langa fo ele I vili mai, e whaise tala I le mea lea, a o le ase manatu le whailau tusi, o loo tu I tua, o le tāwhatolu le nei, ma tū lei, tali ai le au tau ai maa. Ia e mai moa mai tua. Io, ai tau te sila fia le nei. E le ai ma seisi o tau o te tuua I ai se a vanoa. Pe a manga. Ai e fia ula. Pe a ta filua. Malama le auto I le tala o sitama a ea e whapena se uinga e o lava I uso la tau te malama le martele o tau te malama I uso ma tu ai ngā whale tangata whapea tau tala le mea sao tau tala le mea whabaoni tau tala lo le mea la tupu lo ma le mea e le nala I la ngala e le mawhauna o tali atu sa telefoni. Langa lea sa tali a palauri la tau ia I lunga. Whaari ali ile la lolangi atoa. I lana polo kalame, ma whaari ei. Lana lava e atau. Malona fo I tali tonunga. Malona mana malama ile mata upulea. Ia la fo tali mai le professor polista mai tai fo mai. I lona fo I mana malama. Malana fo I wha winga ina. Ai leo le wha winga ina le nā savea. Tātou tiu te malmatafa ioi te māma te nā mātutu. Ai maise tātou lo whiranga renga le nei. Tātou wha loto te tele I o tātou tangata. Encourage our people to come forward. Bring the shoulder. Let's push the will forward. Tū lei le ngā ruenga. Ma le tō whāra Samoa. O tō wawai fo isi au wari I whaaleanga mea I o mai so sofa me whai. Ona tā mi milo la I lea. Ioi, o upu sa o upu nā lea watu nei. Nā me tō te leo mai eila I mea tumutumu ai I Samoa ia. Mau tau mai e au mai o tau whinangaru mau tau upu leanga nā. Ia, wha malulu atu. Mai leo se mea fo o te whaato ese atua I stangata. Leanga o le tō wha lea Samoa. O le alo wha o Samoa. O le whetū, tai matangi, e lolo uma iei whetū o le pānea. O le tō wha e maai pito e lua. E sapo ai uta ai le tō wha ma le whautanga sa ili malo. Nana, sa ilinga le nā o le malo. E su e lalo. E su e o tātou tuli. E su e lo tātou woe whai whalolonga. E su e lo imata. E su e lo tātou valea. E su e lalo malo. A le tali e ma wha winga. Ma whai mai, e le tali e ina. In New Zealand First and Winston Peters and also the party itself. Let me tell you, that's why we went there. Winston Peters didn't come to offer us the citizenship. We went there to beg on our knees and ask him respectfully, humbly. Those are the words. O tō sila wa ta'ilisua. Whāloa longa silio na maululunga te tala le ie. O tātou wō I lalo. Tātou te whātou ese atu ili te māloa o le esu I pāre mia le teimile nei.
Umana tātou whātou ese ia David Seymour, wa umana tātou whaamawalalo ia Tuiono Marama Davidson. Lea fo ia le umana wala savalinga. Au te lei vaai ai nisi o tangata nei, lea tau te tala mai ngutu. O mai le mea. Ea. Oh my. Sao le kalale. Le ngangu alo ka mavu. Molo salanga pisi. Molo. Alo ko ingo so ano. Oh, molo ko kem salanga pisi. Lea o tātou. Ai a upu na whai. Le whale safata. Maona malai. A e loa ui tonga mau, o te loa foi oi si lepa. Pe o te loa oi si lepa, o te loa foi oi tonga mau. Le nganga le nā lai o na whaile wha aloalo le ama le whaafe. Ia tau ane ai le mawhau langa o le tamaloa o le matai Samoa. I se taimi o whelafolofa o inga i te tonu o le maota pe alo tea le pili le nei e tau i ai le mawhau. O wawasa mana i talo o whai. I nai ta māma ti nā mātu tua toi a tuu le lua tu lau whaafonga le atunu i le nganga ifo o le soifua. Ma le pula la ngoto ma le tau a fiafi. Le ala atu o le pu o le akau ke fitau i a makankangi. Talo whai a te utou. Ma la utou ta talo. Ta māma ti nā mātu tua lo o afe mai ei ma whaamanuia mai ai ngā tau mai a whai tangata. Ma lātou porkalame, ma lātou, o lātou whaiva. O lo utou wafe mai, le ma whai e o na whaangaloina. Talo whai i mea uapua ina i leala. Ai ne i ngalo a fia i siona waa. Ma siona wao. O tau sila iei Samoa le mafua anga e leo na o e tutolo. Mo tō tutuli a o whaupunga e au mai. E tui ai le whatu ma le noto. I lau tō whauinga ina. O tai pei lava o tū ma le anga le atunu. Le aitangi a Samoa. Ea. E whaole ole. E whaolo holo ma au. E wha to ese, e wha maua lalo, e wha sifo, e ifo. Ina ia, maua mai se mea, o lo tangi atu ai. E le mo o nei, e le mo la ufa nau wa ola i nei. E le mo lo u ainga na ola i nei. Mo o tau matua, mo o matua, ma tātou uma, ma tātou whanau, ele i maua lea manoa lea. Now tell Winston Peters. We supported the bill in its first reading to keep it alive. Those are the words, to keep it alive. So that we can recommend the issue and the bill to go to a parliamentary select committee. That is the process. A lewa makankai ka e yaku wha moa e le o le kai me whawhai. O mai i tātou te teu le ala. So mai i te tonu o le moa le ala. A lofa mai i le wholaunga ma le savalinga a Samoa. Ladies and gentlemen, my friends and families and fans of Tanoa Ava and Le'atoa Sevilla, all over the world, please share this program. Share this program, press the like button, leave me a comment, because this issue, remember, we are not New Zealand citizens or subjects. We were in the original decision of the Privy Council of Great Britain. We are subjects to the Crown of Great Britain. We are British subjects.
vai lau tō sila le nafinanga. He rea o se mea New Zealand. Tātou o tangata nuu o pele tānia le malo tele. Ia ngā le talanoa atu le prokalame le nei mo outou uma. Outou uma. O lo wheel ngā ruenga le au tautala atu. Tautala langa e whaile whaelonga. Tautala atu le ngai matua le ngā ruenga. Tautala atu le ngā o le matai sa boa sa iri malo. Tausi ainga, tausi le kalesia, tausi le nuu umale tu malo. Na whai mai ale tautua o la i titi matau le lea. Lea ua matua. O whai lewa. Luma tua au tafa, la lo lunga. E lai nau whai atu. Whai mai male fua fua. Fua, i luma fua i tua i le vaai. Whalongo. A o ai tangata ia, sila sila i le matai tusi a lai o na utala no atu. Lua ana i le matai tusi. O le tau ngō fia si pela ngō fia, ai le mawhai o na tātou tau sia ma tau sisi i ai. Ma tau la i ai le vaai. Vi ma le a, le vāle nā. Le vā tangata, le vā tapuia, le vā o siosi, le vā o ainga, le vā e kālesia, le vā o le taba ma le teine, le tua whine, le whānau mātua. Vā o le nu. E a le vā le whai. Nā le me le whai. Tau te tau wha leanga i le vā o Samoa. Si mea olo o aisi ma ini ai Samoa ma tau wala au. Amu ia o tau mautou a inga mautou ngafa mautou tangata ua man malo ma ua maua lātou sitasene. Ta tia mai mātou. A tia mai nisi o vaenga o le atunu umanai ta mam tina mātutu o lo tau whailu lofi mai. E whaalongo mai. E le umalau tala noa le mata upula nei. Tau te le mawhaina tausi le vāle nā. Si ta mai upu lava. Le ala lau papa o whaso ta inga. E teia le vai, teia le whalongo. E mo moli mai e le savili toi whafoi e le matangi. Aia. E lea ai upu ia. Wa whaatasina ai lea tunuu. Ma le tō whā, ma le whanonga o Samoa, o lona mana onga. Ma le wha maua lalo. I tangata o lo pūlea le nei atu nu o lo o tātou no nofo. Ma ngā lulu e ai, o le tātou ai a ta tau le nā wha tangata si tsenia New Zealand, o le tātou whinau moisi o tātou ai ngā mauso a tangata, ele i maua le wha mnianga lea. Te inoi. Whai mga kou kalie? Ia. Whai mga tātou talie na ia o tau mālama lamba i le mele. Ia. Alu mai mawhawhau i le upulu na o watu e to. Vi ma le a le va. A simple word. 2 syllables. And spelt easily and very simple. The definition is $1 million answer. Miliona tā lale tau singo le nāta mai upu. Ea. Nā o le loa matei tusi, ai masofa ai le whaleali i o Samoa. Malepe atoa mea Samoa. Aisa, ano o le mawhai, no si stai e tausi le upu lele. Kama i upu lea. E te whiu so e mai sisi upu i atea. E tau au whai ai Samoa. Tau au whai ai le kalesia. Tau au whai ai mea oma i lau nofo. Vātua o iai. You will never find the simplest 2 syllables letter in the world, especially in the dialect and the linguistic of Samoa.
Ia na tātou tāle pese lea. Ia, e whamanuia atu wai fo i atu ai. Se isa ili mai nisi o tātou malo. E whaatala doa a wā fo i whaasalonga whapis nisi. Ia, whapea fo i le lātou tautua. Ia, a wā fo i le mamalu o le atunu. Don't go away. Stay here. We have lots of things and beautiful things to talk about. It has been this week, both emotional, the sadness, the happiness, and everything else was all wrapped in this moment of sadness and tears. And I'm talking about Samoa's great loss of the two seasonal workers that were killed in an accident. The two boys with their uncle that went down to Hastings and Napier to bring them up to Auckland. Tasi lea whala ve lave matautia. La ngona ai le tangi o le fatu, ma le tae o le mawhauwhau. La ngona whanua noa. A inga woma e masani. Nai mātua o lo whaatalitali mai Samoa, nai whawhine ma nai alātou whanau, o uso ma tua whawhine o tua ngane. E le to e pōse lilo e le whaafonga le tunu. E se mai lea whalave lave. E se a o na tātou whaalongo o whioti na taman. Ni tangata whainga aruenga tonga waia. E le na o tātou lea au mai. I le seasonal employment scheme. O la fwoi au mai to e lau, au mai ni we, au mai tonga mawhiti mai. E se a tātou whaalongo iai. O whioti ni tingata o nei atunu. Ae na o tātou lava le atunu u lea. E si I māua lunga pēr le whainu mera o le au amio valea. O tangata na o na puna lava I le valele I Samoa. Furi mai loutua. Goodbye, my Fileni. Le toi popole le to lua mal fana. Le usiustai I ai a inga wa umona whata oto. Mole ngaruenga. Sola ese male company. So sola male avales tangata. These are social issues na matu tala noa le iei male fionga le konsula o aul malo Samoa. Pena fo il komsino wa o lalo le fa malu le o le konsula male komsino fata wa inga lo ia ina mele. Le ava malosi ua le mawhai o na taufia. Le fa maoni ngā ruenga. A whai walwako I mangi maluanga, ai o maua tu I mangi aisa mangi cocaine. A mbionga le taupulea. And that's why the Samoan Advisory Council is offering pastoral advice and also services. Mana umbia tele na tu ainga ngā ruenga le whai tato. And we become their homes away from homes. Ia avera le whono fau Samoa o se ainga e malua I lalo mai lona ainga o sau atu ua I Samoa. We offer that pastoral care and services to show kindness, to show love, to show respect, to show that we care about our people, to give advice to nātou le whautuanga. Opo mafusi mai wha iai o lātou mana onga ua le mawhai o na whatino.
Whapena ia te utau ia. O a inga o tangata nei. Ia utau susta i a inga o umana whata oto. Tu olo ia ile komiti whafoi. There are liaison-specific Samoan advisors and also coordinators. Nā tau te whaia le whasota inga lea i le wā. Tangata whainga luenga, insurance company, the real company that employed these people. Doctors, lawyers, o tau sila ia i ngā luenga i mawhaia na whaia. Māsiasi atu, māsiasi ane, asiasi ifo. Oile tangata olo iai o na whaafi tauri. Awa noa. Moutou sila la iai le tawhatoru ia o whainga malo leo lo tutu whaatasi nei. Having that mandate. Le whanu whau tua Samoa. Le pi whala Pacific Leaders Forum te tai o malo. O le Pasifika. Le so whaatasi o whaife au. Ai kalesia. E tāua. Tāua le ngaruenga. Ia. La tātou o tāre peselea. Whaamanu ia tuai. Ia te oe. Ia malou ala whai mele ni tai au. Mai e whalangolongo mai lo foi. I le tautu atu le a tau o sa vea. So alo se yuli leunua i ali i tauiri li Al Harrington tumanu wau na vea. Ni tai au. Ia. Matai. Tausi ainga. Tausi nuu. Tausi atunu. Tausi male kalesia.
Paradise Travel o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road I Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Paradise Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 A fiu mai I le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina tuni tau lele mo le lafoina o tupe I Samoa. Toi le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane I le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Olo e whawhonga le tautua mo oil si whonga Samoa, le Radio Samoa, lima I watolu a mo I au kilani. Ia, mali a tau a savea le ulwai, I le nei fo I a wauni o le asu tona, I le pola kalame basani. Ia, o le tano awa e te moa, le sao moe malau aka moe malau fefe. Malau whani, ia. A ta alofa e lunga o le api o wholinga. A lo le soifu maria ia te utoa na iau paanga uso matua whawhine o wō. Ia, ma I la tau I lunga o le tātou Facebook page, e whapewha I le tātou YouTube channel. Please, I humbly request you, it's a very simple want. Just press the like button and love it and then share it. And if you like to, then just leave me a comment. Write me a comment. I love your comments. I love reading your comments after work. You know, I just sit down, throw out everything, take off all my clothes and, you know, and just sit there and look at your comments and laughed because they're so funny comments. Yeah, malona au tustusi le tato vanga. Ja, montua tango fia tufa le tatu. E le au ngao le tufa le tatu por kalame. Malama I Samoa. I lalo langi e fia. Motu ai ngā lalo langi o le o la Easter. A leo tatu o mai. I le tatu wasi singa. I le tatu whalita vale le Henderson cars. Alo o iai le tamai tai. Ati whatalofa ati a te oile reitai ao le astonai. E ui ana whaale tonu le tau malulu ma le ti bunga fo I le tai au nei. Ia e vi ia lava le tua. Malolo sai fo manuia. Ia, malolo sai fo savea. Langi le lau fionga le nei fo I tu lau le aso. Ia, va aia tu lava I le leanga mai o le tau le nei aso. Lo o whaapeo na maua pe tātou le lo whamalanga leo le tua ma le malosi. Ia la, Ia, malo whaaftai, o le maus tā talandoanga fo I lava I aso e whaaftai o leo o whaalongolongo atu. Ia watoe maua lo malosi, ia watoe fo I mai le ngā ruenga. Ia, whaaftai le tua I lana mea nofa o le malos. Ia watoe whaafoisia. Ia, o le ase tala mai, awa oaso nei e ti ngā na timu a nai a ngā I tu lava fo I tangata e whaila au tau tala ma talandoa fo I se awale mo wai se ta avale o le sa o le
Ia sa o le sa vea ia o le e te pala au mai nei ia o lo fa atumulia lava le mato officer taimi nei o le foi ina ia o clients le serve le taimi nei so o le ua fa mua tu lava le sa fa ata sala noanga le nei taimi o no le ia o le taimi nei o lo fa atumulia le mato fa le ta vale nei yo tato a inga foi o lo fa pe malanga mau mai lalo Wellington ni o Hastings ma Pumpsinoff. Ia, Pumpsinoff, malo. O tangata la nei a mai Pumpsinoff, vai e ti e mai lava, ma toi fo i ma ave la tu tavale. We see mai Christchurch, e o le va. Yes. Ia o nei tangata ia le whape o mai e piki ala so tavale nei. So la tona le sa filele me ana le la tai au. Ia na le o mai api ki ala so ta vale e mo e fo leo mai apalai. Ia o le e fa pe o na le drive mai e la lo I lunga nei. Ia malo fa tai. Ia o to te le ala to e o mai no fanga mamao ia. Ia ona o le tau sota iga le ngata le tātou por kala mele nei le asto na I mai sia sora vai aso. Ia e whapena fo I le tau Facebook page ma le social media o le sao Ia sa o le lei sa vea. Pe o le toa tele po o le majority o afangi o customers a le Henderson cars o lo whape ona malanga mai lalo I Wellington ma Christchurch. Na yo tato a ingalai a lalampapa au mai lalo I o peo le toa tele na o le malo la tunu le wha peona nga I mai toa tele mai lalo Wellington ma Christchurch. Ia, malo, whaftai. Ia, anei te ua I sisi vaenga te fia sao noa iai, ia ma le fo I le mai o lau telefoni ma le tuatu si. O toi wha ngā pele no mera na o le ovalu sa lau tolu tasi ati? Ia, sa o le sa vea o no mera e lua le wha ngā le teminei o le ovalu sa lau tolu tasi ma le fitu tasi e no mera na ovalu sa lau le wha ngā teminei. Ia wha tasi e ma le mato Facebook page. Pe o to tele na o le malu la tunu o le so ta e mai le mako messenger le page le Henderson cars. So o le maso Facebook page le fa pe ona tele mai I application ia so o le fai kwa lunga online mo nai tanga sa fo I le o mafai ona nga I mai I le faleta avale ia o fai uma ia lo fa tino ina uma le apalai lunga le messenger e sen mai ia pe silipi o kumkalake ma me whapena. Bank statements, mum. Ia, bank statements. O le bank statements la e le mawhai o na whai I lungo o le website, ia. So o le e whai lungo le telefoni. E sen sa o I lana numero na whai mai le na I o le whale. Mari. Ia, malo, whaftai. O le tā telefoni la ngā o lai wha o ngā pēle temile nei o le ovalu se lau tolu tasi po le ovalu se lau fitu tasi ala fo le tā physical address. Ia o le tātou sua tusi o le tasi iwa wha I Cavendish Drive I Papa Toi Toi. Tasi iwa wha po le lua iwa wha. Tasi iwa wha. Okay. Cavendish Drive, Papa Toi Toi. 194 Cavendish Drive I manu kau. Ia, whaaftai tele. O se mea lofa mo tamā, po ngā fu awe skawale tamā. Ia, o le tele na o le malo la sunu, o le piki alako ta avale nei, o e whaafai mea lofa whanau, po tina whele a inga I tamā poi, a wale la soa tai au. Ia whaatase manai se leni o lofa apea, ona whai mea lofa iai mo o le asau tamā. Ia whaapea, whaamanatua tu pea I le malo la sunu o sa vea mo le maso promotion le whaalu teminei. E lua maso ta avale le whaalu teminei. O le ta avale mo le youth po I lea po le mako piki apo Mahindra. Le mau I le whaafetala. Ia ma le maso Mahindra SUV 700 fitunu 4 e mau I le lua fetala.
Ia. O maso whaalawi lola na o lo whaalu te minei. Malo whaatai. Ia nau whaafonga mai lea tunu o le tele a o mea lo whai te mina nei o le whaalawi lo no pa uwha abetua o lea so ta maa. O le tātou telefoni le nā o varu salau, tolu tasi, ia ma le tātou tuatusi o le tasi iwa wha Cavendish Drive i Manukau. Whaaftai tele ati mo le tā Polo Kalambe, mo le tā reporti, ia manuia ngā ruenga o tō laso, ia whapea fwoi laso whanau o tamā, ma le sa pati a tai au. Whaftai wisa vea mo le awanoa, whaftai mo le tā whatatai noana nei aso. Ia manuia tele lava le sa tamā tai au whapea le ia tamā umo Samoa lo whapea o na whalonongo mai le nei i tūlau le aso. Alo whaatu manuia le tele lava, ia whaasoi ia. Le nā, le au nanga ale fionga aburi anga tele, Shu Singh, ia whapea fwoi le au whainga aluenga ale Henderson Cars, e au fia eima le tumaita ia ati, e te wala au le lātou telefoni, o wala salau tol tasi, ia po o le awhiane i le tasi iwa wha, Cavendish Drive i Manukau. O leo wato e lua sifuru, ma le 2 minute o na tale o le tu la e lua. O lo ia ile wha moe le so, ina ia maua se fisota inga ma se tātou wha tala no anga fo i ma se tasi o Ministerial. O le kāpeneta ma le whainga malo a Samoa lo ia i teimi le nei i whātua i le tua Samoa tasi mai whale a lili. Whale a lili tasi po le lua. Se i se teimi ona wha mautua atu le. Le fionga ia toe lupe paumuli nuku. O le Ministerial leo o fesota inga ma teknolosi. O le mea lava tau whaasala launga o mea umalava nao le interneti. Ia whapena fo ia o fesota inga whanei o na po. Tā ua ia. O le talandoanga ma le fionga i le Ministerial. But listen carefully. I want you to pick out something very important with that conversation. O le amatalandoa i nei. Wa tasi le nei Ministerial. O lo o iai o na lima. Ma o lo iai malona mahalo si anga. E fe son iai i le mata upu. I le maliu. Ma le oti o tu au. I le soli tu la fono o le hit and run. Ia. Whalongolongo le leila. Po fea ia le tu o le aanga iai. Maangi iai le savili. E le leitele. Ia. Stasi fo i o tamatuai sa o tawina le kolisi o Samoa. Vai vase. Ia sa mitamitanga le na. La tau. Ia e o lava le fai pule. E leo so ia leala i le pule. Wa e la iti umanei awarik. Ia o atu. Ia o tu ma ina ma le toto o le fue ma le sasa. Wa tausangai. Wa le afa mawai. Ia mala tu. Ai au isi la wali ia famai. Yo kere no po fenga o ngai. Vai ne o ko la iki le au. Ala o het boy yo ma prefect ia severe. O le tai tama e whao ia i tama o le o ngā ato. I lona tausang. Ai au e whaleanga severe. N whamari o kere no po fenga o ngai ngaka ngaka. Asa le chiki o ngai ka mai ki sori. Ngai whafonga le lau tala le whai atu. Awa o le Ministerial nei o fesota inga. Le FBI ma telefoni o le Digicel whapena foi ma le Vodafone. O lo o iai o na lima le malosi anga e whai eile ma ta au whale tu la fono e ta o le subpoena. It is a court order if it is requested through the courts and through the judge. A court order to subpoena all the phone records. Ke le fongi le sa whangai e li mongi le pōle na tupu ele whanawalawe a Sam. Who did he call? What number? What time? Where was he at?
Because once you get that phone number and those records, it will place you at the location of the incident. If you don't eat but wala leo le time for you mele. Fatolu lan matanga wenga wala ila lo umor mea. Mai la yo fa momona. Amai. Oio na le telefoni dea. La le teimi na video le tangata. Ile ale teimi le po. Ifea. Wafo ye po e uma e towers ye signals. Signals uma telefoni ma numera. Ma fa ma wina le teimi. Na fa ye ya fea na tu le tangata. Don't go away. Let's see what the minister is going to say. Or any other minister didn't have the same right for a private prosecution. But instead of a private prosecution, if any minister wants to help out the police department with this investigation, this is the time to do it now. This is the time. Sika ko kare pesere fa fifi ai overin. Tambo le pine ula. Buka kusiba. Chu. Ole na, pese ata mo le pine ula o le vi o le mātou nu ui whale alili, mo le atu whale alili atoa, ia ale ngai whingata o le ua o mai i o le sā, o le stalenga i atung sia Pio Wilson, ma o ia fōi o le li pule o le tātou whale ta wale le Omega Cars o le amatanga o mea le uma, ia o lo o iai le malai le o le stalenga atung sia, watalu fatu mo le ngang wharalo, tapa seipu i lau fionga, ia, po lau fiong foi le li pule le Omega Cars o leo ava mua le tua i le tano ava i le nei foi ai awa uri o le astona. Ia, wa tai lo ava le tua i oi i la va lo tatu ta pa o le langi le neu tua mo la va no lo Omega Cars i pulo kalame. Die. Fa wa ina ia astona. Ta te na ina le ma tau ta ina le la vo tionga le ia taua. Ya, al fa malo lava mal fatalo fa tu tonsia, ma tu lenga le beke kasi ile ava tele lava mal fa malo so tu mabia. Malo. Ai fa tu se wat nu tele lava Samoa, po fe lava tu fa le ni la langi papa awai, mo mo nei po krame tu tonu wa te ro te tonu ta tu lau fa nu Samoa. Ya, lava tele lava tonsia, ma le sunga ya to ma kafu ma tu lenga le beke kasi ma tu te fatalo fa tu lava tele lava mal fa malo so tu mabia. Ja. Fa ma po lau ya fa malo so tu mabia, fa malo si nei so a le ya tawa. Ea valo, whaftai e te ule uso. Ia whapea fo ile sunga le ni whafsenga ia Tom McCarthy. Ia wai le o le ile talo le tau le nei aso. Ia pe o le aso a le nei a ngai tangata. E wawai pe ise ka awa le fo le kukulu lunga.
Le la basta ngoanga le ya tau. Ya me sa tu pene ya me se poia so papito atama. Le vai tau la to ya so papito atama na so taiao. Ya te lolo pe ana tanga tau fa ngai na volta tu tanto faleta. Vale mo via lo me que cas ne ya. Ala bi inga fa foi te ina mo so fu fa tele so fu so tato tu fa peso matola. O leo tato fera ilu monu ale tu nu ale ya tau. Ma di lava. Yo fa tai le tua le foi o le aso mulimuli le nei o le toi aso nai moa pe o upo le atunu. Ai o taiao. Ia o tatou se e le folaunga i le masina lo naiva. Ia amu ia lava. Ai ma whaafitai e lava le tua. On o lo nanga le nei ma le pui pui nga foi. Ia o taimi foi ua whaavanga e whaatino ai a tatou au nanga ma le tautua i le atunu. Ia o le tautua foi le nai le atua. Ai. Ya, so le lava le se lau se pulu pasene le sa o lau sa nga le ya taua. Ai mana tua fo e tu tofi le tua na au finga luenga. E luenga to tuai. Ele fa pena na le tala ino tala le. E tofi fo le tua ia ona tangata i tulaga ese. O tu tofi ele ni tofi ngala na na fo vai lo tatu te paula rangi ai le fa na mo tangata asa be a monia la ya tatu te mai ai la rangi o umana tu mata manga ele tua le tangata malo na fasino manga ya o ana me a fai ya mo fo po kala me le tua le taimi sa mo le taimi fo ya ai le matua i lo le tangata le na me ya so le la no sa le na mai ai le la talata ko to ina ita yuma awale o mama wa te lo ke tia ma wa pa awala la talata la fa so so la ese yo wa vai fo i le fai fa aule na te lu nga lui nana i lo la wa matana vela sia le me ya e molo male indicator fo le mi milolo I to you turn me le Papa i lo yo lata lo le di e ta ua on me si na ua va ve ia. Ale te tapo po de lo sa no anga le ya tau. Ole aula to ia ole o ai man mio tung sia. Wa ia ia bisu mal pe au matengal due patas yo e le telefo time me fa malo si au mai fe au e cha ia na peisla yo le matou tua le atunu u e ala fo ile le fatingongo ngal bengal me moni man me sa down no fatinoi na di la na mi ka pa le fe sa o matou ngal we fantasia le ato ma di la va e se ta volta ia ma le si bele nga to le o le sunga le fa fenga a le tamatu wai o le ngal benga sa o le ile sa no ngale ato tamo mai o le talonga yo ia o le a se te me tapuni ai foi mamalo lo i le so a wale o te tonu foi e na i au clients o lo atu o no se ta vale a foi o no le aso o tama ma le la tu te mi fa pito ia e so le lava ia e lua la ta vale o le Nissan X-Trail ma le ta vale e lua ia o le Samoa le si a le tonga le si ia o le mati ti mo ala to o me alo fa tama me ala fa yo e ia o ni sia tu langa la to yo to tu na to falta vale la to ia le ai mo se le dia e fa mai no to tu lo mextas yo e ala mele to kala me pa fa salon fa business yo tanto falta vale ala le sui fonga sa mo to silima i to lu amo ia o ni si tu langa la to ia ala ia to te manatu a te manamani for ta temi na di le va alo me casa nei tu la yo e manu ta temi ya ton foi india malo wa foi po kalame fata ti al tano ave mo me moni man me sa ya fa ta tele la la opción ali a to mo lo matu no fa au Samoa fa ta tele tu atong sia ila tele blava mal palo le fa mai no to tu tanto fa le tabale le ni masina yo e so le la mal sa no anga le opción ali a to yo e to ni la so bulbuli o taeo e tatu sa va le masina fota por le fa le tu mo pela na pule lo fa bala na pule fa so ya ti tato o fa sa longa fa business da lo mi ka cancel ni aso e ai la le Tanoa tum sia la le Tanoa tum sia ni si tulanga na o si le fia la o le yo le atunu
e tau tua whatauwa, e tatu whatauwa, le al whawhetai e tong sia, i le pa ia mauluna o Samoa, tupu mai, whale o polu whatua ma tausi. Ai te nane foi le malosi o le tātou a tunu te tonu a papa au tonu a te roa, e whanga inga tau tua a tong sia ma sunga i a toa mai ko makapi, paperi pulenga le meka kasi. Mo mule te nganga le whawhetai, te le lawa whanga inga tau tua. Ia e lofa le tua, whamanuia te le lawa le tua, whamanantunga, le atu whapitoa, whaatinu tonu lava i ta mau ma lava lalolangi. Ai whaapitoa lava whamanuia nga tong sia, i sa ta mau ma lava tātou atinu peleni lava Samoa, te tonu a te roa, po whē lava le tudu whaole ni lalolangi. Whamanuia atu le tua, ia te o tō uma ta mau Samoa, ia te nane foi. Na mo whionga le i ataua, ia lofa le tua, ia mō pese whina ngalo, mō pese tō whā, o tala lei, tō whā koe wharanga nu, ia awa lama o tofi, tō tuaina o tātou atinu, ioe, Mauso manatu le nei aso, ia wā fo le tau tuaina o le tātou atinu. Ia lofa le tua whamanuia whai ati o elauso, tulonga suafa. Ia whamanuia whai le tua o tunga. Ia, ia so tamā, la so tai au, ia manatu whai tala tamiti. Teri, e wharas te ia o ia so uma, lo nei o langa, ia ia. Ia, ina a iman whanau. Amo te nei a le ataua, e whato whampa su whai ati o elauso. Alo, whaftai, ia whamanuia fo i le tua i le aso tamā, ia telefo i le mea alofa i te maua. Ai, po le mea alofa, po le ale mea alofa sini o le tua. O le ola, ma le malosi, ma le avanoa, ma le teimi e whaatino e le tautua. E maua tupe, e maua isi mau mea uma, a o le teimi, ma le avanoa. Ia, manuia tele ri, ia, ngā ruenga o lo toi o le nei aso, ia ma le aso tamā, tai au, whasoifuia. Ia, soifua. Ia, le nā, talanoanga ma le whionga le ripule, tong sia, Pio Wilson, ia ma le tātou wharata, vale le nā le Omega Cars, o le ua toe fitu minute, o na tā lea o le itu la e lua. E le wha moe tālu sia ia tātou laki, ai maua se tātou wawanoa ma le whionga, i le Ministerial of a sorta inga, ia ma teknolosi, yo sort inga whanau yo na po, lo no winga so se mea lava. From the commercial to technology to information, communication, mea umana o le portfolio o lo o i lima, o le awhionga i le Ministerial, ioi. Ministerial le fo le lena fai i tala leanga atu le pa ai tū mai lava, ia, toi lupe. Tu mai lava, e tali mai a tu le epa. Ioi, ai lau e tu le epa. Wharewa mai o kou ka maiki fau o le whakako mai o le mangore ie. Ia na whai whai nei vai aso. Kou tau sira i upu e whai. Ia na. Le ima le mi ngau upu e whai istangata. Ai whai whai tono le mauta. Ia o mea whai na e whai e istangata i a te ia. Ia. E la ua ku fo ia i upunga kai 5 kilo kalama kai se lau kilo kalama le mafa. A tātou e tāna i musika ia whano whimalu so i o ualu e whaulu whale mai. Ia le tātou Ministerial pēsao o le malanga mai. E le malanga mai fo le tino e le mai lunga. La so nafi sa mawhelo e fo i male tō wha. Ia siata ta fito au lave mai. Ja, le whionga le o le doctor, o le Ministerial, Dr. Aula Vemaita Fito Setsele, of the Minister of Health. Ja, ma whilo ai fo ia na whafteile tuolo mawalo na suifua, ja, ma malanga mei fo i nisi o fufuanga whale ainga, nisi fo o fufuanga whale malo, whatalo whatu valasi, i lau whionga le Ministerial, ja, whapena fo i nisi Ministerial o lo malanga mai, ia po nisi fo i sui fo i pule, o le mauta whono ma le pale mene, ja, o lo o whaafonga mai sa malanga mai, ia o nisi lava fo i o fufuanga, o nisi fo i o lo malanga mai ina ia, wa ia le nātou fo mai, ia, ma toe whaale leia le soifua ma loloina. Mativana
Aso le Talofa Samoa se mati watanu bele. mana. Wat sala ina neila matau fale o loa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa, ua maua neile matau talo fiti i le ono tala iwa iwa i le kilo, talo Samoa i le 5 tala iwa iwa i le kilo, fai mata i le 2 tala 5 sene i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu, lua 5 valu fitu, 027 777 2587. Isilia mala se laufala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Ua te tala le la fau o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi tele o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma ua silia ma le se 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fiai mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ua te tala le la fau o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi tele o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fisosoani e maua ia mātau. Fisosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fisosoani mo tina ma pepe. Fisosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fisosoani mo sauwanga i a inga. Fisosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga iane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. In this update, the next week is expected to be a big one for Māoridom after the death of Kingi Tuheitia. He died yesterday morning at the age of 69, just days after the 18th anniversary of his coronation. Mourners are descending on Tūranga Waiwai Marae in Ngaruawahia, where he's lying in state before his tangi. Prime Minister Christopher Luxon will be joining the thousands who've gathered today. Kingi Tanga spokesperson Rahui Papa says it's important that today is not about politics. There is one sole purpose today, and that is the mourning for Kingi Tuheitia.
There's a $100 million dent in the trans-Tasman drug market following a major police operation. Nearly 200 arrests were made and tens of kilograms of drugs seized as part of the second trans-Tasman operation this month. It's the result of a joint effort between police and customs. Western parts of the North Island can expect a drenching as a front moves across the country. Orange heavy rain warnings remain for the Westland District and the headwaters of Canterbury lakes and rivers south of Arthur's Pass. A strong wind warning's been in place for the Canterbury High Country, but Met Service is warning more severe gales are possible from tomorrow night. Meteorologist Alwyn Backer says the Tararua Ranges can also expect heavy rain from tonight. From 6 p.m. this evening through to 6 a.m. tomorrow, which expecting 70 to 100 millimetres of rain with peak rates 25 to 35 millimetres early Sunday morning. Firefighters are battling strong winds as they try to control a blaze in North Canterbury. Helicopters and heavy machinery are being used at the 100-hectare plantation just north of Waipara. Incident Commander Des Irving says today's focus is dealing with hotspots. To assist with our identification of hotspot, we've got a drone. They'll go in the air this evening. They'll have a thermal imaging camera. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, high praise from former All Blacks skipper Sean Fitzpatrick for Springboks coach Rassie Erasmus ahead of tomorrow morning's rugby championship test against South Africa at Ellis Park. The two sides will meet for the first time since last year's World Cup decider, where the Springboks came out on top. Fitzpatrick feels Erasmus, who returned to the head coaching role earlier this year, has elevated South Africa. He is relentless in terms of trying to get better. You know, the way we did it yesterday is not good enough to win today. And that's, I imagine, one of his catchphrases and the challenge that he lays down to his coaches and the players. And you look at those players, they don't look tired. And paracyclist Anna Taylor's pointed to her training alongside New Zealand's Olympic cyclists as the key behind her silver medal effort in the women's C4 3,000-metre individual pursuit at the Paralympics in Paris. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Samoa, stand up, stand straight. Tell me, here we go. Ole olanga mativa Samoa.
Ia le na leo langa mativa o Samoa ia mawinga o le mea le supakaku. Whawhiawhianga sui whiwhiloi e taumalunga atuai o tātou telefou I vai whanua le ngana Peritania. Mai le Big Boys Crew. Ia, tala leu ma le tama o Dr. Fan. A o tātou ia I le mata upu lea sa utala noa atuai I le talinga malo le tawhatolu. Le saringa malo a Samoa, le fono fau a Samoa, le Pifala Pacific Leaders Forum, le maftanga so fatasi a whawhengainga I Kalesia, a lot of tutu fatasi, the three pillars that are fighting for our rights, for the decisions to be reversed, and we could have our New Zealand Citizenship Act repealed and given back to our Samoans, the rightful owners of that bill. And that decision as well. Le mantua lai le isi statutory limitation of time. La le winga le na upu I le ngangana faa le tula fono. I le eise me mawhai o na tau fiai o lo o ola pea. And that's exactly what Winston Peters said. He alluded to that he wanted this to keep it alive and go, the recommendation is to go to the Select Committee of Parliament. Nē la na whai tala noa. Ma lesi mea sili o na tāua. E o ai tātou. Tātou te tau wala au atuai ma tau whono I a o le sui pāle mia. E kaonga mai, tu lau whaafonga le tunu. O le upo e toe tā. Lea ua tātou a watu le mana onga ma le tō wha Samoa. Sapo e o le fionga le paremia, po le sui paremia, a fio mai. Ua utau sila. I le amana ia e le fionga e a wau wasa mana ia. Le matai Samoa. E a fio mai e whaafea ngai ma whasangai ma le atunu. Io, wal me lea le ina popo e le tauwhi. A o I taimi o whaamuruanga whaapenei ma tula whono tātou te whina oi foi. E lei ase mea ese mai ai le grupu le nei. E tau tātou a lobbyist. We are lobbying the government of the day to please give us what we are entitled to. But right now, keep your fingers crossed so I can get to Toilupe, the fionga de Ministerial. Yeah, awa fo I se whaatalanoanga I le nei aso. Yeah, e tu sai manisi o mata upu e tā ua tele e le ngā telefono. Pe o na whenga I le nawa I aso. Yeah, whaatasi ai ma mata upu e tolu o le pili fo I lea, kako ke vevesi ai nei. E o whai oko ka ele tele o mea pi o nāri a e mai tono le mautafono ma le paramene. Lai fi nau mea lai tu. Wa lewa na tapena le tulafono. Wa lewa na tapena lava e outou I outou mawhawhanga. Outou manatu. Aele o manatu ma le tō whā le atu ua sā iri manongi mai ai. Tau te wheo soia tu nei e pāsia le tūla whano lea. Au o mana tau loa o mana whaitaunga muamua. Nā alu le whaitaunga lona lua. Ana le tapisa le atunu ai maise iai mātou. Leo whaasala lau. Tapisa le whaamsinonga ma le wasenga o loia. Soli tū le whaamsinusini. Ma le whaamsinonga. Ma so se whaamsinonga. Ale atunu. A o le pe pelo a nei tangata tono le mautafono whameua umana whai whatalinonga. What a shame. Tau te whiu e tau te tala matutu lai mai e tau te tala mai. Ngā o meo a ko maa lai kau mai au vai. Pepelo. A leo e lau pepelo lauti. Mea tonu ale nā e tau re porkiki nai whai e lauti. Ele i tai o iai ma matua
ale porokiki atu e o lava atu le putus pe fias ful tau sanga o feo o fai pule e mosi lava lana tō whā ma lana porokiki i le porokiki ale sunga la uli ale mare tō e le itai o lana porokiki le porokiki a valas le ai masesi o lana porokiki i le tina matua o le pale mene ma le atu no le fionga i le saufa apito. Mata afa Dr. Fiame. Naomi. No, Dr. Naomi. Fiame mata afa. O tau se sila iai. Whāto a o i tū ai whātala noa. Wana o se meo se tanga. E whātanga whai. Ina ia whaamali e ina. Le pisa o le atunu. A wa leva na lato i loa wa umo na tusi le tulafono. Nana watu, o le mai maunga la le teimi, le ale mafuanga, le ina toi ofo i tua. Mai mau i matupe, e no rofo i whanitali malo, ma ti e atu i pasi ma waa mo, ta vale. Matupe alu o i le whawhanga ino i lato, ma tau mawhitanga matupe alu i alauni. So you see people, e le se le tale doso o tuaile a tau sa vea i nei mea e whai. Eo, a ua uma ona sauni e o e pasi whaalo na lua le tulafono ma lona whaitaunga muli lona tolu. So it was a waste of time, waste of energy, waste of the resources, money, time, everything. You name it. Ngalo uaka. Ma o mawhau hu. Oi ni ta i e whapeo se atu nuu. Aisea, wa lewa nei te tonu. Wa mawaa ne whai mea pio. Wa mawaa fo i le majority o le lua vai tonu. Po o le a le tala e watu o tangata. O le a le tapisa o tangata. E le toi fo i atu ia pasia aile i ta ape le palemene. Ia pasia aile i ta ape le palemene. Wala. O ina whaonga se sea i loa ma le power le majority o le 2/3. Whaonga se sea i le power a lefa mai. E mana o le palemene o ia i tātou le whainu mera ma whatever na tātou no nofo i te tonu o le malo o le a tātou whai aloa. Tu sāpa o le a le tala tangata e whai mai le whamasino sili ma le vasenga o whamasinonga. E o lava i le vasenga o Loia and Law Society of Samoa. O tupu mai e o le atunuu, o le au whaito wha, mo le au fua le loa, mo le au fua sina, to uli o le atunuu, o le upu na whai shut up. O le tala le nā, pe a wha lata mai, le winga o le lea mana ia o le atunuu. Just shut the up. Upuna. Ta pongi. Ta ngā marisipi. Aia. No mai a leo lātou. Wha au ngā lo le malusi. Anga o le pale mene. Abuse. Used and abuse that parliamentary power and privilege. Toia. Rau mo whaina to abuse. Toi whai le whaamsinonga o whepulea i lo pati a tila. Ia maneno le lei le whaafonga le atunu. Wa umana ieitu la whanu whawai, ma tō whinga whawai. Ua nao whaamsino sili o le whaamsinonga o sori ngā tu la whanu. E anga waa. E whaia iei se whaamsinonga ma se whaiunga ale pale mene, but not the president of Lands Entitled Court of Samoa. Eo. Tae le nari ia le ulu o le leo po. Nuti li i ai le whangpia. Ai whai mai a mai pe e whaia le whaamsinonga. E whai la le tangata. Pio o lea ua wha maonia le soli tu la whono. Se whai unga o sesi whaamsinonga. You tell me then.
Ngau tau whaafonga mai. Na o mea sa o a mea watu. Mea sa o mea nei a watu. A lai alo whanga mai a lea, ma lea, ma lea, ma lea. Crap. O mea umana e sau e ta o lea. E sau le no foi o le mea pulu. Le povi po a foi le le te ua. Ele na fa tu sa ai le fa mai fi le mele. Tu lo fa fonga le tunu. Na o me manongi leanga ma le pepelo. Songi ti ai le tunu ma le manatu e vale a uma Samoa. Ale na ave o le palemene. Ave le palemene. E otu foi le malo e fa tu le lato lafo. Ai fire ina le lato lafo. I say, it was intentionally mechanicked and orchestrated so that the bill will fail. Wala ia. Ma te ia le tupua. Aua, tilo ia i tangata le tala pepelo fe me whatever na umana tāpena na mawhai le process or consultation process for any tosa malei mele na whai nei ia i tātou ma le tātou tula whono. There will whaasa vali nei, and this is the process, the due process of how a bill is amended and being pulled from the hat. It goes to a select committee, and it goes to submissions, public submissions, whether written submissions or oral submissions or online, whatever. They have to look at all these submissions. Au tilo nei toi titi se fulu lau pepa o le submission le mātou ta mā. Lea foi na mai whau ai le tātou submission. Lea toi titi na o i le 5 awhi. Matai Samoa na saini atu wai inei. Ia le lopo wheo kia i. Kolosi pe o tama i rima. Ia maua mai sea vandoa o le fionga. E le Ministerial o fesota inga o telefoni. Io e oa uma teknolosi le nei mai tau. Leiti o televisi me umana. Internet. Le mea siri a leo na mata ngai le vavai atu. Ti ngāo na lātou i lo le lei SSA. Le awala na whaatino ai le tula whono. Ai e ta topi la. O wata na wina ua. Mata le noa fo i Malesi. Pa anga tō tino. O mene i o whaasara lau. Pa mai te ilosa vea. O lo umatua i ata. Ma o mawhau i lau wha winga ina, ma le wha tustusa ina o le tula whono lea luas fulu o wha vai. Wha tasi ai, ma le teuteu ngore wha vai, ma le wha tu matila, tu tō tasi o le wha msinonga whanua masuafa. Na e nofu ai, ma wha ali liu le upu, ale pelestene fau o tōwhia nei, filifilia. Just as the Satele Lapi. This piece of legislation, this law, this act passed by Tula EPA and HRPP is ill-conceived and badly drafted. O maua mai. O tau ia le leife mai le lei, kou ngangu ma kou malmalaman. Ill-conceived. Alo pula na conceived. E sau mai i le whaupunga
o le maua o se mea. E sau mai i le tupu anga o se mea. Se mea ua fuafua ma foa. Pei o ne fiu sa inga i le vā o le tane male tamaita. Le ala, wau tau sila nei, o le pepe lea na foa nei. O mea na tutupu i le feu sua inga ale ta māloa e valea. E le ai se fai ai. E valea. Feu sua i ma le fafine, e faa vale valea foi. Ma le ai sona fai ai, ma sona ma fau. Ona ma itanga e loa lea. Conceived. Ma itanga loa lea le fine faa vale lea. Uma le iwa masina. Ai wha nau mai lo le pepe. Le tūla whono lea. E mai le pepe wha vale a vu. E mai le pepe. O tau whaafonga lai e. Ta mamu tina. Whaalongo le lei mai. Me o tau malama manino ai le wingo upu ia le whaamasino. E upo sa vea. Upo le whaamasino. Le Palestine o whanua maswafa. Le ana sui tūlanga nei afpurea i atila lo pati. This piece of law is ill-conceived and badly drafted. Le laua mo le pepe. E whaapale valea, ale urungari i whaavare valea lea. Badly drafted. Na matua i leanga o na fau fausa o le tula fono lea. Autou si sila neila iai. E fōringa mai, o iai se tula fono autu ma se tula fono whawai. Aia, e le ita pena ine an tula fono whatontonu. There were no provisional laws. There were the founding law, the founding legislation. Ai isi tula fono sa tau na te pena. Ina ia mawhai o na whaatino ai ngā ruenga le whaamsinonga. E leo ngā li ili nai Sydney, le tamititila na whia matai, na whia papai merci na isi, tunu ma isi, mala embassy ala tātou tunu, ia Samoa, le ingo ne ia saia. Tasi le nā tangata malona tō lua, ngutu puaa le nale, e a whia u mai le tula whono leo matai e whai fafo, ma e tapa i pui fafo. Le la vele tula whono leo. O mai i Samoa e whai whaalele ai ni au tau matai. Na e tau tena nofo whaasori tula whono. Pau nal vaenga le tau o le tula whono le. A o se upu. Se upu. Il tala tule pa. Wa wawai atu i le tele o whaafita uli wa tula mai matai o a inga ma. Ona oso mai leo le malo. E tau whaise a wala e tau whaititi ai ma te waile mea lea. Stupid. Le mea le nā e whai le pule ngāli i ma whai pule. Ma le a inga. Ma wale le mea le ma whai pule. Talia le whanonga o le a inga. Ua whai mai le matai sao. O le tu papa ma le tu papa e ua tau fia lo mātou a inga. O le a whai nofo. O ma whana o tau tala tua i nā mea e nai. Vai aso ma le tele o tau sanga o tuna. De ai se fe au ma se pa o le malo. E a fia i fua ma lote i fua mea a inga. Ta ino i noi le popoi. Le popoi. Toi pepea mea sina le ainga la tau e misa i ala tau ma toi teu e la tau. Ai le o le pule mai o tau. E fai ei mea nei. Pule le ainga pe fia la tau suaf. A uma
Ona ola ia le momoli a ia whaatulanga le structure. Ioi. Ia mos whaateta inga le mātou wā. A inga mo le sua whanavea. Ioi. A o ina whai. O ile la vea no foi o. A o ile la vea le ingoa matua. Le li matua. O ile la vea tāpua imba. Isi pou o le mota. Wa uma na whaatulanga le lei. A whai wa to tele. Uma na whaatulanga le ainga. O ile tofi lau e nofo i o ile sipito. O ile papali tu lau swafa o ainga. Pea whai wa tele le ati. Wa uma na i loa ma whaatulanga le lei. I le tūlanga tonu. E o lo whaasao sao. Ne no whanga ma le tūlanga le tangata. No ola ia lea longo le sili anga po le tuua o le nu. Ali ima whaipule o le nu. O lea, e o fo i lawa le pule nu. O mātou no fo i e toru o sāla vea. O i tū pai ia, o le vea ingoa matua ma le ri matua. O ia e no fo le tala. O i si le vea e whaase e le pepe. A o le matua tala lava le nā o lo no fo i le toina. Wa ave i eile, whaatutuanga male whaamanuianga. Ale nei ainga, tō tele. Ale mea nai whai. E whaasolo se e le pou le matuatala. Wa tai tutusa le lei, male mea lea tātou te vevesi e nei. Wa umana tu tā manga, lea o le a o le nofo i lea taimi ma lea taimi. Ale mea o tupu. Wa e oso i o ngā tutonu manu mātu o e sa te tau na so o le nofo. Ale mea la lea o lou aisi i le pusa oti. Le aise ta ngata langa e. E le sa la upu mai na mua mai mamana, sa mua mamana le nā. Iona i la mutu mo na aitu. Le aisi le pusaoti. Don't skip. Wait your moment. Vai le whaingofia upo le pesi. Wait your moment. Wait your moment. If you want to live long, wait your moment. Mai whātalitali, se o lo taimi. A whai e te whiau la umi, whaatalitali i lo taimi. Wai kako kali e. Ai ona matua sa o le tala le avatu. Tele to ina mātou te whaasoa ai o lava i lo mātou te mā. O le ta o tonga lango tonu le nā o le matau. Sa wā, kurei mai, ko peo la aru ki whanga fo lele. Peo le fo e whaasolo. Wai loa, o se tangata e sili ana ino sia le meo le tangata. E sau fia pito i luma o le laina. A wale e sau ilona tūlanga. E te tau na iai. E whasi kele e kangaka o le lenga o le ki whanga le mele i a na foi o le lenga le wharawina. That is one of the greatest examples that just came to mind. Wait a moment. Look, we are all lining up here going to the toilet. The toilet is limited. There are only 2 booths. A saula o le ke fianu o le vea. Ai aka ngaka i o le van kuku le lenga. I le fio yo tu tosa le lenga. Nea la na le na tupu le pisa. Ke vai fai fusu anga kanka i lenga i o le toilet. Asea, le o sau fiaru o le la apari si ko inga mo le si do makua i le fiaru. Ai mai se o le la kiki. Kala vou. Mo o le manos. Fa pena le fa tete. Wa leva no nofo ta mam tina matu ai mese le tu pao tane. E fa solo i le nofo. Ai sau wa le skama kiki nga malo le loto.
E o skali mi usila ngei. Le ai sanga fe au se pa una tautua ai ma mu mata I tono la inga. Sa wako ko ngi kupe ngai ko inga ia kuku no mai. Ia na sa wale ko inga mai o mai fa pe ngai fo le ma le rua me tu se u mai to u mai mo na rula ia le ma lu tu. E su se me le. Se vai vao po sto nga vao fa ila no fe au va tu fo fo. Ala wa mo ko ruma le kikira. Ia no mai lo la ia le wa pisa. E fa pena fo ile me o pisa ai o I ruma le fa msino. La le tala le fams no ngai tu wa noa. Pai ma seve ma la fai ma uto uma. O le mai te watu le fams no. Anga tele fams no te yai. O le mai te watu le fams no nga. O tau le tino e tas. E o ina SS fo yala mai tu pai. A o le va ai atu le tala. E iai lau tau fisota inga mawhanawhana. La tu wawanoa le whamsinong. O e toi tala noa lau tau ainga. Ia ta oto I lang tonu. Ona u tau toi a mai eila ia le. Ia le leile na. Ai o mai so. E le maua lava stas. Le al me whai e le whamsinong. Tofi mai loa le whamsinonga. Tofi mai loa le whamsinonga. Kusala le wa o me le ngama. Ele kama ele whangau. Wa fia lau whai antu a le a ko ke o mai so. Tau te leo si ustai. Tau te le whalo whani. Tau te whi ai nai. E tasi ale mea le nai sasi ei. Lau tau tau wha. It is the timing. The timing is most important and the essence o le teimi o ai. Oi lea le a so mai. Koutou whaafonga la Samoa. The simplicity of describing and defining the moments and the reasons why Samoans are always in chaotic and chaos when it comes to lands entitled and the essence of time. Whose turn is it? Lo mau tu laba ele whamasinonga. Le ngafa, le tau wai le tu pai le malesi tu pai le le whawai na sa wai aso. Le lima se fulu le ono se fulu se lau tau sanga watuna I atu leal mena le ina nofo fi le mu na tangata. Sa feosios ya I le vālea lua mta I tusi le na. Sa tausi ai le vā. Ma ua I loa le lei, o le wha vai lava lea le to iei se mea suia, e nisi au ngā tupulanga muri mai. Nei mā lua mo atai au. Ai ei la ka ngaka, wha le kongkongu lenga iei nisi au ngā kupulanga lenga ke aku, lenga o mai loka sui mea. Lea la ua tātou wa ai nei I to tonu lewa tūla I mai mafua mai I to tonu al whainga malo le pae inga ma le telo pae inga utuna iatu. Mea nāna ta suia isi au ngā tūpulanga, lea na pale mai, lea la ua lātou whaia I lole tūla whono, ia patino ia I lātou, ia o ngā ia I lātou, e tau whātonu tonu ai mea se ia na whaia I le taimi wa tonai. Samoa, that is as simple as I can define and describe this whole scenario to do with lands entitled court of Samoa. Ai whawhitai I le tua. Mona ia le tu ua le sāwho lau o Samoa e mā ngoto. A se ngoko foi. Ngoko ko ia ngala wani ia kala alfa fafinga fole. Why don't you ngoko with all these people, these bad people? That with Donald Trump, or those people are very bad. Very bad. Not too close, not so sure, but they're very, very bad. You know. Well, lucky. Le toe tu lai mai.
o ni tangata totoa na tofia ma filifili e le atua, ma ave iai le whaatua tuanga Samoa. Awa ana whaape le whaatutua iai Samoa ma le whaamsinonga ina ua sila langa te tau fo i o la fo hola ko o feika mo le fifi o le ua makua molo au aku ia le pau whalawa le na hola ingei ava noa na o lato. Oh, who wouldn't want to fight to get it back? E pe o le tangi le tamaititi fo lele wa ai maua le tangata langa askulimi po o sola kanka maavilanga mea ka alo ia kangi le o ia mami le au tangi vavale le tangis awa ina e tilo la i se whainu mera ia masalo ia pe tasi pe na o se lua ni whai pule e mamao i le va e manu malo i le laitu ale mele te vavai atu e te le a deep and wide and plenty members of parliament on the other side of the government and the cabinet. Te le. Mea nai te mafau fau i lava oile te nofo mai mafau fau pea. But muri tai pea lo mafau fau ya tule epa ma le HRPP, I am telling you. E te lea lofa i lo ainga. How many more years that you will suffer? Ana wha mawai tu lepa. Wa lewa na toi tu lai le HRPP. Ana alu ese tu lepa. Bala uni la kapi. Wa lewa na toi manuia. Pulenga lau la kapi. Le la kapi a Samoa. Eu te lei lope o le ana mena o ile ta alonga tonga ma fiti le o la tonga ma Samoa na. Ai ase si na se i longa mai pe le ale pe fia ai nga lambi e ia. No, ia Samoa po. O ina malo le mawa. Okay. Talo fai malo le so ole da sa ola uzanonga. Ole vave ua sasi ai pe a. Okay. Pacific Leaders Forum. I know Pacific Line. Okay, if I have Forum Line. No. E nala o manino Samoa e mata upu lea. Ele o le iaio se fe au o le malo, ma se lātu o pau e lote e fua ma te isa o ainga. Tasi le mea o te manao e te tau na whai. Mai o se tua lalo fo i lea, ele min stao whaams nonga ma le matanga aluenga le sunga le pari tele, taima le langi John a File. Pule le matai sao i le mea no fwai. Mo i al talana. Pule le matai sao male ainga i le whaasino manga o le mea e a lala ma fio ai le latu sao. Pe nofo i Samoa, pe o le sao i mo taa e nofo i pia. Ia o le ale mamau, la e nofo ai. E tutusa le leia. E le nofo i mo taa la e nofo i lon whanua i pia. E tutusa le leia la ma le nofo i Samoa. Ma le matai i Samoa, a le nofo i le atunu i fafu. Ai sea, leanga i ai ali i sao, mai o le mori mau le na. E le no nofo ma lala ma papa au i to tonu o lantou ele ma whanua ma inga i Samoa. Aia, e a fio i fafu. New Zealand ei walau pae ai le mea. Australia, Amerika, Britania, Hawaii, and every other state of the United States of America. E mafua te ale tala le na. Leanga wa leva na pipi ia a mau o a o lana ngā luenga. Ma lana tautua. Sa fai lea tunu.
Au tau sila iai. E le tau whaatustusaina, le sao le nofo i Samoa. I le sao le nofo i New Zealand mai sia tunu mamau. O i o lo watu wai, le swa susu ma le meli. O i o lo o tautua atu ai le montanga i le nuu, le tumalo, male e kalesia, ai mese le ainga. E le pa se me fai. Ai le valea foi, lana toa faa. I le faa vai o le nuu, male ainga. Mangaluenga o ati nae o lo o fai e tono le nuu. Aisia. Faa ngā mali kako zoom, ea. Faa ngā mali tātou teknolosi. Mana tuala. E lua sui o le mtei sa o lai o. E alu le nuu, e faa longo le nuu. O ia foi na te moria le tau faa le sa o lai fafo. O ia foi alu e ave le montanga ma mea umana. A o foi ina faini mea le nuu. E te a mai lava. Ia i lona inati. Le inati le sa o lai o. Whapea la avatu nā ona lafo mai lea. E le sui le tonu. Le ai maia. E wako le alanga ai ku uifo i lunga le. O le ea kako lele mai i New Zealand. Ai, nā umana whatoto, whawai o tātou ai. Ai e ia le alanga povi, alanga poa, povi o le ama, le uma, pusa apa, le umana, ai keu wha le ifo konga. A sau marakupe, ai marakupe ngari. E kari e mai arau di. Ia ngā, ola fia tangata uma. Ai le ole ola la lea. Ai tau whala la solo talinga mamata. We ole a ele tu la foru o kako soria ngai le mea le malo. Le ngawhai ngai kule e pai whaasai le ama. You see, people live in fear. They don't live with the freedom. Happiness is from the freedom that you enjoy. E leo le sauru tonga e pura iara kankala koui malanga mea vale e whai. Le te talo le nai lau sunga le pari, talo whai le sunga le pari tele. Telo tau sanga o ngā lue, mai lava le taimi nā lua se ai ma le a onga o stamata le vau. I lona wha maoni ma le songa ma le mae a le lei e tā ua molo na nuu, male e kalesia, male atunu ina ua whaato anga lue, ile ofisa o whaamisinonga. A mata mai a, ile whetuli na i fo ile le whaingo whe au le ofisa. Se ia o ina le stala. Se ia o ina pulisini. Se ia o ina ua maalie masua malie ilona loto. Le ata mai le tula fono. E tala ai. Le mata upu o lo o si o mia ai le sa o le tonga. Ma le ai ata tau le tangata wha le tula fono. Tele i o tala sara lafo il sunga pali. E wha fia poto. Na te le ilo se mea a wae le iso na wha i longa lo ia. What happened? Those negative cognitive thinking from those jealous people. Tangata loto leanga, tangata mana nao ina ia whaaleangas, tangata mase mea le leilo whaes tangata. It builds him up, the confidence. Na whaatupu manatu ai ina ia toalo na loto. O lava ina turi si tama. Talo whae iau tau langi. Wa o tau tama ila usunga le pali tele. O le whala.
E lafo I lumo la inga sa mali toa. No mai e masiona to lua. Tuli si tama, tuli wha moa moa. Mai masiona to lua, masiona whanau. Masiona rātou tina. Ono sai le mativa. Ono sai le malulu. Ono sai i le taunga tau le soifuanga I nei. Punou le ulu. Masavali. Ma le whaatua tua I le atua. E tali mai. What now? Just 2 weeks ago, he was ordained and also admitted to the bar. A full-fledged lawyer, qualified. Tua te I tangata. Tua te I tangata. I take my hat off for you, my brother. Te lo teimi sa nei ai lea onga. Ka lo ia. The University of Kilani. Tau te sila iai o te au mai ai whaatala noa, ma ma whaasoa ai le tele o mea. Le anga o lo tu mau pēa lo na mālama lama, o le whatu lea o le sunga e pari I teima le langi John Afele. O le tūla whono, o le ai ata tau, o whanua masuafa o taonga, ma mea tō tino, o mea sina Samoa. Mauna ainga. Le au o toi fo I atu, I le whainga malo fau o tula I mai. Tuli e tule epa. Ma le whainga malo sa iai na au ai I whaamasino, au ai. I minsta tala pelo na la tutusia tula whono leo whamnu maswafu. Le au o tau nei o tula whono whavanvanea. What now? O tau umaia na lafo e tala, e whaafia poto, sunga le pali tele John taima le langi, le anga le ai sona. Sona whae longa loia, ma marama lama loia. He served as a young man, a young boy straight out from college. They let him run errands from left, right, and center until he made and built his way up to a position where he became manager, became the supervisor, became the chief register, the chief executive officer, and then they kicked him out. And they didn't really just kick him out, they booted him out with both legs and hands with boom, boom. That must have hurt. And of course it did hurt really, really bad. I can tell you that because spoke with him, shared some moments with him. What a beautiful man this man is. Beautiful outside, beautiful in the heart, beautiful in the mind. And he is honest and very wise when you speak with him and share with him. Ta'ua. Ta'ua le whamaoni. O tō se sila lai e. Le whamaoni. Le au nae, le lei ma le whamaoni ulu whale maia. I le fia o loa ni. Ma le toi wha o popo atu e le ri. O isi mea e siri atu dai lo le mea. Na o le tō ese se iau ai na kiki o I whafo. E le kamela. E vai le. Ko tau vai la I Ministerial. O le kapeneta tuai mal paia inga. Ioi. Wana wha tonu le sunga le pale I alu e ave whaila. Tō ese mai whaila mai tonu o lātu no whanga te tau na iai whaila ia. Alu e momori le si miskare o whaki. So you see. Whatever na whai mea tangata ni. Whatever tele. Mel nai leo na o wofu ia te utau ia. Tau te ti ngā ina I sua ngā tupe.
Tau te tinga ina I me tangi mai ai tu le epa mle chapi pina ona whaaforinga. Fo I lea whamai ia whamani atu le tua ma ia tau lotu tele. Mai se awa le ungari I whaavare vale a vo le rei. Ia no roke kene. E kau ave sa vale o le pepelo ma le kau whaare anga. Ia lua lotu tele ma ia lua malosi tele lava le fili. Tele le fili ma whaasusonga mea lava ia lua tu mau ai pēle mea le nā. E tu mau ai pēle lua vale I ngai le mea ngai whai au. Rauri ina so mai kupe whai ela ko whaamsingonga ma. I le te whiusisi ngā mea. A o le alofa ia Samoa le no whai atu. Why do you keep on following these people blindly? Yeah. Nea na o le sua tupe lava ia te utau. Anga oe wha maa popo leilo wa inga. A whanmei o ni tupe lafo atu. I le manu Samoa, lea o whai atu. Lea wa o whai atu. E lea umai I ale ai kupe ora wari I eko. Lea umai. Fresh face, fresh pair of eyes, fresh pair of ears, fresh hands, fresh mind, fresh heart, fresh money. And, of course, new ways, fresh ways, a new way of doing things. O tō wawaila I le afe mafe o awala o leo te watua. En whai eo na wha mamā. Ia mea e tūla I mai tono le inu lakapi ma le malo le tono. I lau ri ina. Ale wa makanga. Filter out. Mai tei pare mia. Tātou tala noa lola ia lea. I le mata upu lea. O le individual right and communal rights. Ai ata tau o le tangata tō tasi, ma le ai ata tau o tangata tō tele. I le whawai, tasi ale ai ala e tātou mai e. Le ai ata tau o le tangata e tō tasi, ma lesi tangata o na maua leo ai a e tō tele. Ale me le whaatu mai e tūle epa malauri ia. I le tūla whanu tuairia. Ia ma o ta lepe ese le ai ata tau lea, ai a maka, fresh new leaf, I le ai ata tau a tangata e tō tele. O tau wa ai iai I le meo le tau wha se e tau wha leanga, ma le tāra pepelo. Fa mai o lewa tu tonu o le whaavai o le tūla whana fau lea, lewa tu iai tonu o le whaavai, ai a tō tele e a mana ia. La le tali o le tumai tai pale mia. Oh my goodness. Se pepelo e nā matua I te le pa ia Samoa o lo whawhawha mai. Ali I mawhai pule ma pulenga. He has rubbished you. La le tali a fia me. Le fionga le tumai tai pale mia. Wha pea o tau. E vai le tō whai le tū la whono le fionga le tumai tai sa whapito. Wha mai le saunoanga le fionga. Na e pepelo le mea le nai whai mai nā ma le au tū upu le wha mai umana tū le ia te tau tō tele I te tonu. I te tonu. I te tonu, I te tonu, I te tonu, I te tonu. Tō so mai, I te tonu, I te tonu. Wha mai le saunoanga. A le fionga tu mai tai pana mi e wha mana malama le la wa sa sao nei tu la e palanga le fafo. I le fono I tonga ia. Le fionga tu mai tai pana mi. Le ai se tamai I nesi wha pēra. O se matai tosi. Ma se wha upunga. Olo ua iai se tu la fono wha pēra o le amana ia o ai ia te tau o tangata tō tele. Not even single piece. Or even one letter or syllable. Not even one. Ladies and gentlemen, friends and families, mums and dads, mauto uma, alo whaia whai unga, anu uma whianga, wa lewa na pepelo auto. Le hai masa mea, anau le la unga le na whai, le ala le na matu paia I loa le whai unga, le a tū te tono le whawai, ai a te tau ma whatau aina, pu lenga li im whai pule. Toa tele, na le sau, au maisto I no pātū whai mai. Mai pātū, na o le tangi mamalingi o na loi mata.
Pea umona whai se wha msinonga, a se nuu, la fio anga, ma le se a inga i tō tasi. E o puno nou mo whetangisi le nuu atoa, ina ua manu ma lo le a inga i tō tasi. Ia whanongo la Samoa. Lea la ua whaatawa ina nei, lea whai mai ua whaatawa ina, ai le ai ma se mea iota, ma se matai tusi whapene ua tusi o le tu la whanu, i te tonu le whaavai le na whai mateu teu nei. So you see, he was telling lies all this time. Nā le pasi mai lava le wha mai fi, a le povi poa le te ua fo lea, le tau leo le bull dust, tu lau whafonga le te lua, kakwari e. Nā le pāpasi mai ao, o wha mai fi le povi le nā. All this time, le ai ma se metas, whafonga pēa. Le la ua mai whai le mea leo. Whai mai o le mele leo tu I tonu I amana ia tau e tō tele ai solo ia. Ai one I amana ia. La wha whenau tō whaia. This is the original. Le ia te tau na mai le tua o le sao le tonga I whiri e le tangata. Na whau ai lunga ma le wha vai o ia te tau o tangata. A right to life. Nga fua mai le mele na. Tātou tū la whana oma, they are all derived from a moral perspective. Ono tu la fono le tu spaia. Te sila pēr I le whātita inga leo te watua nei no tau marma lamba lea I nisi o vaenga sa tātou tapisa ai le lei una wha marma lamba. But you will remember this from many programs over the 20 years. Deno whea tuai. Nā mai la lea ia tau lea tangata tō tele. E sui ai le whawai, ina ia ore I toi o mawhitangisi le nua tō tele ua whaia ina langa o le sa o le whaamisinonga ai ata le a inga I tō tasi o le toi ina malana whanau. Tasi a le a inga, malo kasi umare mea. Ai sea, what is the story here? Why did they fail and lost ai tū lau? Ai tu lai le tamalo malana whanau le ainga tōtasi. E iai mafuanga. E lata mai lau tau malama o le nuu. I le tala whaasolo pito o le tamaloa malona ainga malana whanau lea. Olo o tā mau I le lato ngafa. Ma tala tu susia e iai pine whawai. E iai ngafa ma wheusua inga. Ma sota inga. Alala le nai le ma whai ai le wha masino. Ma wha tonu. O na wha se ma wha malia ina. Ma natu o tangata tō tele. Ai le whai ai le mea ami o tonu. E anga wha ai le a inga o le tō ina malana whanau. It was just one man and his children and his family versus a big hand full of people. Corrupted people. Dea la tau ma whai le tū la whono lea. Ina ia mana, ia le mea le tō tele lea. Ia le umana whai. Tala noa ia la tau tonu. E le moni le mea malosi e tō tele tangata iai. E moni. Ma wha maoni. Le mea wha tau waa lea. A lea la autou sisila la le swinga a toa. O tala o wha msinonga. O ngafa. Le asui atoa ina ia whaamali e ina ai le langona lea la tu tono le tulafon. Ona se atoa ia leo mea a matatu neise I o tai ao malua. Malili e maia. Ioi. Wa ise tēnei titi o loutou ainga sau e nofo se tamai titi mas whanau ar I le tau ina lea. Lua, la mea tau te le malia ai. E le whapea wau tau wifo le tau ina malana whanau malona ainga. Ai tau te o mai. A fio mai tātou tala. A fio mai, mātou te se e tofu I vai loloa, leanga o ina ite ai, le pai tala.
O malama na i o Samoa, tātou tala noa whaasangai. E ape ai malia ia. To ina malau whanau. Ngolo ma tupu le nu. Sina se lau eka nale. Sina 5 eka. Mō le nu mō ana tinae. Manai nisi o ainga. Ua whai ainga. Ula ini whanua. O lea ua tātou tilo le unga le whamsinongo e man malo o e malau whanau. Ale tau singa le nao le file mō. Oi a lea lofa. Yele isa o le nu. Ma whaino ma stato whenga. Inga wa amil loia. Fua le kuata lea mō lea. Fua le mea lea mō lea. Ave le mele o ave umai le nu. Fua le lei. Whai le tātou malienga ma le saingi ngā lima. Ea. E fia. Fia se lau tālai le masina. Po ole. Ono masina. Po ole tausanga atua foi. O lea awa lisi ma le stala. Wa lisi nātu whanua. Wa aila i aile tā ua te leo le nā ngā yoinga le lei. Mai a leo ua tātou whaua nei. Se whaavai le lei le ngata mō tātou ma le nuu. Ia ai whape nā foi. Inisi o tātou whanau le anga i atu le lumanai. They don't need to go through the struggles. They don't need to go through the courts. They don't need the stress anymore. Our parents have dealt with it. Tata lo fatu oh na oh le ma fai se mo joy for in my le ma tonu lo ma fa oh na oh le ma fai se ai I am not to tell Sami lo to oh na oh no ya oh to oh na oh te mana oh ia e yo mai oh le ponai sola manatu ele misia lo fatu ota wa omana omnia be ana ma finally le tani to my layout esele po o te iai ma o ele wo
Ia le na ai ka pum pum ai fia pum pum ia wala au mai ila ia leo sa vea ile no bera lea o lua tasi lua iwa fitu faiva lua iwa fitu lua iwa ke whafonga le no bera na o le o lua tasi lua iwa fitu iwa lua fitu sau e pum pum ma waku sau vai o le ola e te malosi ai e ua lata fo ina mai ia le tātou le tau malulu ai le mawhaiana o ese ia ngase masani o le tino ia o le fulu o le tale mamafa le isu ia whapena fo i le tinga o le whai o ngase o le fatu ngase fo i o le mama sela ia mo le tātou vai sili na soso ni tele mo o tau e maua i ngase ia o le toto mawalunga ia whapena fo le ngase o le suka ia ma le ngase sili leo na whaale tonu o whatunga o maleate damaged liver and kidneys ia e maise ar kamo stumba me tau o le makua o ia so onga uponga iwi i le meo le ngungu ia tamo o gugu wai sau vai anga i atu i o le tātou maketi ni na siri ona la wiloma to telefo i le atu nu anga i ai o Tara sfuma le tolu Lappington Road i o Tara alo iai le fionga le li o ainga ia pa o le fionga fo le saoli i atuala ta wā taupa u tino ia ma le faletua ia peka ia whapewhala tama o Tino Junior talo fantu tuala ia whafte tufo i le faletua ia peka ia maise fo o le vanga o le maonta e vea matato maketi ta ua tele ma le maketi mua lea o le ono le fitu tau sanga watuna yatu. Sfulu ma le tolu Lappington Road ina i o Tara ma isa vai lo malosi ai malosi molo fifia e le malosi molo fa noa ia ma o aila ia lea ina atu lo loto ona o ai lea ina e te tala ina lo loto ma lo fatu ma lo wanganga ma e talia ina loa musunga le anga satani ia ona e alu lole e fai me valea ar kai me ke fa longo koi o musu mai sa kangi i o kalinga na e fai loria sa kangi sa o ingus ka vai leola bueno sa o ka vidi ia sa ve sa o mo mescava leola ia de na al tato market le na o le sfumba le tolu Lappington Road i o Tara ia ona tato se ele sia tato marketi le tato marketi le tulangi sifo ia le numero tasi Triangle Road ia sa ta o le tasi market ia so ia na o ta o nei o le Grand Market anga ia nei iai o ai ia o mana ia lau ina o esele tu ai o whapitoa lava le whalolona esele tu mai ia o loa uma lava Samoa e o lava i tātou mea mata ma mea ia mai Samoa ia whapefo ia tātou tau mafa nā lai mo e fwili tātou vai Grand Market numero tasi Triangle Road i Massey i le tulangi Sifo West Auckland se e mai la i leo le tātou maketi i le numero luas fuma le lua Templeton Place i nai Manrewa Glendon Manrewa talo fantu i le tua fine Nive Maria ia whapefo i le tua fine Marita Sawanga i nai le luas fuma le lua Glendon luas fuma le lua Templeton Place i Manrewa te yatu ia mo le whaungai na fo i o le nā maonta ia o tō tele fo i o tātou ia malo le atunu o lo o anga i ei nā ia o mai lola i tawalunga ma i le tasi market i tonu o le taulanga whatau i Magele tafa lava matua mai o le tūle te osa tuai i le McDonald's o ia i le sunga ia whaolo tane
Peter Silva, ia whapena fo ia le fionga, i le whasina. To le for Reverend Tupac, ia o ia fo i o le ampasa, whauina, mo tamaiti sulfai o le tātou tunu pele Samoa. Ia kia waia kua le fia ingo mai o rele la kou ia. Kua tasa nei be, o le manos. Mana tua o le mele nei o le Talanoa. O le coordination o le Talanoa o mawhauwhaunga. O le tāpenlanga. O lou whaaleo. Whaatulangana o se Port Kalambe. O le mele tau talele o se mea whaingofi. Leanga e ngā ioiu mai a tō musele o le tino, o le mawhauwhaunga, o ala toto. E o mai fui ma le vai, pēr whai kiri i aire kai au. Alau kamala le, o steroid la le, ke on ia, te masani e fui lo tino, ia wai lofo e le tino, ia le la alwaku singa me fa malosi e fole ia le na tanu Maryland na olo o tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu o to umalo o vala au mai ia o inei la New Zealand lo senda tuailo to vai ia tunu ese langi o lave so se tafo New Zealand nei ia fa pena foi ia Australia stete ese Australia ia fa pena foi ile atunu o le malo tele o Amerika, stete ese, talo fatu ma whaamdi atu fo i le tō tele o tātu aingono o taunu o atu i eile vai, Salt Lake City, Utah, Seattle, Washington, DC, ia wapena fo i California, ia mese fo i Hawaii, ia mautau umalava, Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, ia, tātou mera nai wala au mai, o lua tasi, lua iwa wha fitu, lua fitu, pa e manatu. Ia e ke laksave e ke lua poka. Mo mori atu lau vai, ia ma lua pok kai ngama, lua pam mai. Ia, semu noa, talufa lava malo se fu manuia o tau umalava i lunga le tātou Facebook page. Ia matua share le tātou proklame. Mantua o le vai asa fau, ia, o le tātou Port Kalambe fau le nai a mata i le asunga fua. Ia, o le whaingoina le nā Port Kalambe, o le ngā ngaifo o whaiva o Samoa. Ua ngā ngaifo whaiva o Samoa. Ia, o le teimi le nā, wa mata, o le tau o fiafi, wa uma, wa seu i whanua ngā ruenga. Ia matiute o whaiva sa whia ngai ma le tunu. Ia, wa mai ale tai au, i le malu o le tai au, le sunga ata vai meni malana fo i au wa, le ta ua, ole, malu o le tai au, ma le whangwhang, o le timina nao le tau ngā e o le la, wa usu ta ngate le ngā ruenga, ai au olo i le fiafi, o le tau le whanga i le i tūlai fitu, ua ngā ngaifo whaiva o Samoa. Ia, e ala tunu, ia o tātou ua le tala noa i New Zealand, ia mai se fwea tunu e tutusa tātou teimi, ia ma le tātou tau e teimi whaatasi, aso whaatasi, ia ma le teimi e oso mai le la, ma le teimi fo i e ngoto o tuai. E nganga ifo ai le la. Ia, tele vaenga se ese o le tātou porkalami o le a tātou whaatsoa i ai i le nā fo i vai aso fo, ia o le mana onga o le pulenga, ia whape fo i le tātou o whengaluanga ma le leitio i seisi whaatula ngana. Ai ia toi whaalele ia tiri eile au nanga ma le tautua atoa lana winga la. O le a tātou whawhisanga i le vai aso atoa ono aso le vai aso. Mai le aso ngafua e tau i le aso tona i lana winga aso ngafua tātou te sipātu le tu lai wha e tau le fitu. Whapena i le aso lua. Whapena i le aso lulu, whapena i le aso tofi, aso whareile, aso tōna i loa, tātou spāloa, i le tālo sfulua, i le tānoa awa. Ia le lei, ia le alawe una tali atu i le ngono o le sito a tele sa lātou tusi mai,
Mai maua sa vea pe ana telini o taimi o whatu. Ia, se tau whaavanga i ngā ruenga o le ao. Ia, a maua ila ia leo se taimi o le fiafi. Ia, maanga i mai. Ia, a whaaftaila leo ua toi whetu nai ia taimi. Ia, maua ilo le a waloa. O le a tātou whaafsanga i mai. You look at me, I see you from there and here. Every day of the week next week. Ia, le lei o le a tātou uo e vavai. Vavai foi, ia, ona fo i mai lea. Tātou whaatalitali pea, pe maua se awanoa. Ia, ma le fionga i le Ministerial nei fo iau. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night. Le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le a fiafi, au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, i le Manhattan Function Center, i le iwa whaatasi ai Dominion Road i Mount Rasco. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Lafo sau 5 selau tala pe sile atu i Samoa i le vau au kusama o kitopa i so se lala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua i sau ato whaifa tau e tu sia i le MoneyGram. Tu usau whamatalanga e winga i lama tau au aunanga e maua i sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei lama tau au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E ia inga whapitoa. Ua te tala le lala fau o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwo o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa li taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara.
lima iwa tolu. Amo. Maua mai la utotongi, ua o oli oli. Wa maua o sa utupe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa uma o lo utotongi, na alu se oli. Maua mai la utotongi, ua o oli oli. Wa maua o la utupe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa umai lo utotongi, na alu se oli. Casino, casino, wana ala ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa teio matatino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele o aso te fo inar fata fata. Casino, casino, wana ala ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa teio matatino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia i le mafa fautina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi. Na loka le kapaka ai alu eva male masini. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia i le mafa fautina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi. Na loka le ta avale ai alu eva male masini. Casino, casino, wana ala ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa teio matatino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana ala ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatupe, sa teio matatino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga. Le tua mani e pe o le suka ali ilo fa atosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga. Wa sua mali e pe o le suka ali ilo fa atosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Casino, casino, wana ala ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio.
Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai eto masinele ai ninifo. Na ai eto masinele ai ninifo. Na folo eto masinele ai ninifo. Ia le nā, le masingi le ngā auelua, lau vai auelua. Ia, ma le au whai pese le nā lawi loa. O le masingi ala ngā le ka folo ai, ia ngai lo makua ngai ko inga i e fifie o e. Lomi le masingi, ia le ele whai atu le ato sa vea tu. Ia pule ale to ina ia ma le tama lo matua. I le me whai i lana pensiongi. Ia. Whatalo whabitoa i nā iau ainga i le tai. Ia, whafonga mai fo ia au pa au. Futi ma au pa au, ia. Tau pa u frost. Ia malona au ainga. Whatalo whatu ia le a tau a whamanatu. Ia, whapea fo ia le tofa ia le sunga a muripola. The Rose Dominico. Ia, whapea fo i au pa au. Atalo fatu le tātou pole kalambe le atou savea i atou tau. Ia maso se bea lava lo whanongolongo mai ai. Ia na iau ainga i le tai. I tawhai fio le lalolangi. Ia me se fo i le atunu nei New Zealand. Ia mana tua fo i la. O le toina le nei o vau vasa manea. O le tino whali atou a fo. O ia tonu lava le nei e ona ia le pāle nā ngolo o i le malae ma le maonta i le tongo. Le ana le atoa ai ana tamai tai e se lau. E iwa se fulu ma le iwa. A vā siari. Ena maua ringi o le pāle so. Wela o le toi alunga tasi ale o le toi ina i o. O le tamai. E aure rei tele le tangata mai tino manos. E hata mai. E alua i sa fata i le teine. Na mo o i ai le tama i sa fata. Ai laku. I awa koe o arkenge mara kamai ki o lakongu. Ia le tau wale na i tala maali e fo i. O mai la ia leo la utala i le. Momoli atu ai a whamaisenga ma whamawhanwhananga. A ole i whaia le mele na la whai momo atu ale whamnianga la se whanau le wa tau nuku mai e tau. Mai le ataua se whamuremole lava. Pe mawhai ana momoli atu o mātou lo whaanga mo onga le lei. Mo lo mātou a whine a Florence le naura naua o Samatau o loto whangā ia malauri. A toa i le so. Ia le se fulu tausanga o le matua o le te maitai. Ia, whamaduia le atua ia te oi lo langa tuputupuae. Ia teine le lei, o usi ustai. Ia matau i le atua. O le amatanga leo le poto. O lo whaanga mai i lo nana ia mua. O whapea foi ia o matua. Ia le tamaa. Ma Nara, Auntie Lofi, Auntie Lani, Uncle Michael, oi, your Uncle Michael, and all your cousins and your family in New Zealand and Samoa. Yeah, really ilo wasu whanau te maitai. Florence, from your nana and your parents and brothers and sisters and uncle. O mana tua mai lai I ia le. Leo so ia tuatanga Claudius Maber. Na malanga mai le vai asuna se ima vai atu nei. Ia, mo le toe saudinga, ia, ma le wala aupa ia le tua. Isi o mātou tua whine ia Maggie Maber, Elizabeth Maber. Ia, leo la toe fo I uma, ia, I la tau na malanga mai au se tālia. Ia, whamaduia tua ili I le whainga malanga. Tuatanga loa Glorious Maber, ia whapea fōi a sio a whine, ia malitinau le ainga lo whamuri mai. Whamuri atu fōi mwhata alo whātu leo so ia pio, Maber, ia malo tau ainga, iuso matua whawhine, e me se fōi o whanau, male ainga whavau vau, ono wala aupa ia le tua le tātou to whine, ia Maggie Elizabeth Maber. Ia, whamri atu le tua le whainga malanga pe ato te leu. Ia tau nuu malmanuia.
Ia, ma whenua I fo I ma le tina, ma le ainga. Whapena fo I ai la tau o lo o fau malanga I le so. Ia, o le tatalo lava le na. Ia, tau nu umal manuia I le whainga malanga. O mai leo la u wha mai senga. I le wala au o le atua ma le wha lave lave. Ma tau tia lea na tupu I le amatanga fo o le reiva yaso. Ia ma whano ai le soifua. O nisi na malanga mai Samoa. Whatino ia le ngā luenga whawaitemi, Regional Seasonal Employment Scheme. O le whamaisenga le tina I anu ulua. Ia, o le wala au o le tua. I lea lava fo I whalawe lave I le tamao le ainga le sunga ia wili. Ia, moli atu whamaisenga ma whamawhanwhananga. Ia, pa I atu le nganga o le tua. I loto, ma manatu, ma mafufau, ua whaavau ma le whaanonoa I le tō seo le tamau le ainga le taluai le nei whaalawe ma tautia. Ia ai le ngata fo I lea o le whatalinga ia fiu po le fionga ia whaumuina, lomi tusi si kuka, malona au ainga. Ia, ta lolo pa ia, I le malu o sale murianga. Ia, whaasina ma whaalele le tawama, ma salilo mai awa. Ona o le toa lua o nisi o le whanau. Ia, mana tua la, o ilanto umanei toa tolu, fito I tonu lava I le ainga tas. Ai, mori atuai wha mai senga, whai foi mafunga tau mori o le tātou porkalambe, a mesele au whainga wenga mo le pulenga, I le sunga le whawhiangainga ia Reverend Louis Bonifacio, ma le tamaita, ia kwa le whalatua fo ia Pastor Ane Bonifacio, ma le vtalenga ia se mau sangala, ia ona o le whalawe lava tas, na momoe manu, ia sau mala ia tiae, ia o le finangalo whaito tas o le tua, ta tonu foi to tele le mautonu le nei vai tau ma siringi ai pe ai sea ia mai o mai la I le taimi le nei o tui nā tu foi le tau au o le fionga le consulo le tātou malo tu to tasi o Samoa le fionga ia whemata a pe foi le fionga I le komisino o whewhatau inga a vatu tui a Peter Meredith Sosoni tuai lo tātou ainga. O a lava fuafuanga aruan mau, sauninga whale ainga, whapena fo I toe sauninga, a ule I fau malanga, ia ma momori atu ia sa, o ila ua, na malanga mai I le ngaruenga whapaitemi Samoa. Whaitetinga tā nei mea o tula mai, ia ai momori foi le nganga whaftai I le pa ia maulunga o le tātou tunu. O lo o mai tawina nisi sa lantou whawaina ni accounts, po le give a little accounts, ina ia tātou tongi maai, o whaiso tātou sao I matau, I sina sene, po se pene, pe fia lava tā la o le lofa tu lai o le tunu, ia awhitai lo tō wanga le lei, a tonu I eise teimi whaelo fo le whangatia, ia matu I nātu alo ia, I a ao o a inga o I lantou na fia, ma whano le soifua, ona o le alofa tu lai o le tunu. Ia, o te ilo fo I pe o na whtelai a le tofa I hawhiu o le sui o le ainga, ma le fo o lo whaasao sao I le ainga. Wale ai le teimi, whailo ai, ia po whea, le no whanga, o le awhai ai whatasi, le family service, ia pā mai asu suenga leo leo, ma whamatu mai. Le fōmai o le pule o maliu, po le coroner, ia o na longa puia li I fo I leo le atunu o wa Aotearoa. Le na o ainga o ngafa o Paolo, siri ilangi, ma woma masani, fia mōli mau, pa whaia a lātou whaalolonga. I le
family services, family services nei na yuso. Pe ole tala atu le na, I lea fo I vaenga. Ole, vai asuna se ima vai atu nei. Pe ona lau sila fia I lea tunu, ule fo I sa mātou malanga le lo, tu sa ima le wala au lia mai a le fionga I le tupu maoli, King Tuheitia. O le aso fo I ana nafi. Ia aia o le ngā ruenga muli lea le tupu wala au wai Samoa ma tangata atu motu le Pasifika. O ana nafi fo I le tai au na whaamana vai. Le tua ngā ruenga a lea au auna po lea fo I tupu. Le tupu o Maoli. Maoli uma I lea tunu. Ma le tua fo I le Treaty of Waitangi po le whiangainga fo leo te iriti o Waitangi. Le sainia I le va o le malo New Zealand ma Peletania. Ia ma tangata whenua. O iwi ia po o itu a inga tangata amata mai up north. I le ngā le vanga o ngā puhi. Se ia o mai I lalo nei I le ngati whatua iwi. Se I whasolo antu I le atu Waikato. Tau atu I le vai lea. I ngā ruahia, Waikato River, ngā ruahia, ia male malai loa I tū ranga waiwai. Ia, o le malai le nā, o le iwi le whaingoina, o le Tainui tribe, po le Tainui iwi. O le si vaenga nai te la tuatu te uruera, mai ina ua whaia ia settlements po o vaivaenga. Ina ua manu malo le tele o I tu malo nei a Maori. Ina ua whioti se se o lātou tangata. Whaafale pui pui se o lātou tangata. Ave whaamalosi o lātou whanua mo lātou taonga, o taonga I le upu Maori o Mesina. Honorifics. O lātou tamali anga. O lātou waitawhi, o lātou o ngā sami, o le talawhātai, o lā au na tuu I lalo. E le whainga malo New Zealand ma Peletania, tau wala mei mana tua fo I la. E pule awawa Peletania. The supreme power and empire. And New Zealand was just a little country that was, le ala fo le nana la I ona pule atu New Zealand ia I tātou. Ai leiloa, le ia pule Peletania. History 101 and I have so sonia to I avatu fo ia te oiba. Ma e poto ai. Ia. Ela na vetu lau tala. O te ata tele isi te me ki kore mea ai oso mai lunga le ngari I nguku pua avole le mai ngai Sydney o le polokalame a o pi inga mai le fale. Le fale o fale sa kangi. A tau te tala mai nei, pe mai o le lapor kalame, o le wha lama ina. O le wha lama ina. O lea vaenga, ma lea vaenga o le tula fono, e me se upu whai o malo. I le saunoanga ma me pepelo uma e monoti e tu tula e pai o la ngutu. Le ai se tāpenanga, le ai se suenga, le ai se research, le ai se mea tasi. Na o le oa I lunga o le upenga ta whailangi, wa ai I lea tala ua pā mai o mai whamatala na tala. There is no source in it. There's no truth in it. You know, mele nā leo no whai atu. I le tai se ina, ma le whaaleanga ina, o te tai o le malo, o se mea siri ona mātu ia ma le mātanga. I le whaafonga mai a tangata o nā tangata ia. I lau pua ia. Po whea ni o lātou whaasino manga. A o whea ni o lātou ainga, o whea ni o lātou nuu, mai tū malo, a o ini sa o lātou ainga. E sa o ala o tangata ese leo ni Samoa. A wafo I le ini tangata kea mai ai. Alo le nā foi ua māsi asi ai, ia nuu mawhio anga le tā ua o mai ai.
But don't touch them. It's not, they don't belong to us. They don't have any connection to our villages and churches and all that. Ia le mea lana te au lo toi mai mo se taimi ia au vale la tau ia. Ia o upu ala e whai se fionga le tui tei parimia o le fionga le whangwhitalai e o lava i leo le malo. Se mai whanongolongo le mai o lua si au whanau. I le mawhai ona toe fina wina le tō whā pa ia o le mamalu o le ao le malo. Nā te toe sui ai se tu la fono e toe whaafo i ai le pāle mene ma tāpunia ma whaata ape. E toe o e whai se whainga panota se i vanga nā o i le masino a perila o le lua whelua se fulma leono. By that time, o matua i malosi mau umana whaasosoa. Le tai 5 miliona ale i tū malo. E 5 sumatas, e o tu iai, ia no winga la. 5 i tū malo. Tai 5 sumatas i tū malo, tai 5 miliona. I lea pae inga ma lea pae inga. E matautia. Nā leo no vasiri atu i le fionga le Ministerial tupe lea waitau. Ta whewhe pēra e se tō whā. E whono a le i tu malo, ma whono whaavai le i tu malo, whailo ma statu ta mai whale tupe. Whailo ma statu ta mai whale tupe. Our own little local bank, owned by our own whono whaavai and our own constituency. Lau nei lava tātou ia, i tupe le tātou i tu malo, ma le tātou miliona le na. Pule le tangata i lana ati nai. Whata oto le leifai. Se Whata oto le leini whainga whawai. Ala tatu o mumo se i kāmo. Mole pese lea si tali lange tāua. Tele le telefoni leo te wawai atu iei. DJ. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see Ia le la o tamu whai pēr, ia le sota inga, ia ma le fionga le Ministerial, ia toi lupe paumuli nuku, o le Ministerial sota inga, o whapitalanga, o teknolosi, ia a o no sai mei pēr, ia tamu whai pēr. E se mai ia vine sau iluma. Sa o is a ver, ill-conceived
and badly drafted. Ia tula fono fo, ia le tam whai nei. Ai, e se tala le whana be lave lena tula i meilena ma liwe nei, ia tala fia mo oe, o lea son na fina whatinu ai le tautonga o stasi po i o li ina mana matua i manu ati ngā inga. E ono le lei tu lao le tautonga le, i le whana lave le tas, vi ia le tua ina ua maua le tala, a fia le po na po ma le ftalenga ia fiu. Uma le ono I tu la, ia la ua te ai tua le po to recover, still in a very serious situation, but at least recovered, as he has been taken to the recovery room. O tala fia na ta te fia whalongo iai. Ai, le mea le na tula I mai, I le no whang na tupu, I le whalawe lave I rama. O le me sirio na whanono ai. Ina ua apia I whailunga social media on different platforms, o ata o manu anga o I la tau nei na lave vea ma mali liu le whalawe lave le tauta wale ma le lori. Lelai na saunoa I se tasi o sui o le mtanga renga leo. They showed and denounced their disgusting attitude. O se mea matanga tele le mea le na. O le tutu tanganta e o e alo lofa ma fesoswani and offering the first aid assistance. But some of these stupid idiots actually got close to these deceased, injured people, very bad injuries, serious injuries, horrific, and took some close-up photographs and then spread and send them all on different social media platforms. You tell me, if that was part of your family or any of your cousins, would you do that? Alele ilo ngangok whape ngā wala, e whanongolongo mai tangata lungo different platforms. No ila ia lea toi ave ilalo. That is disgusting behavior. Ia lea o se mea le lei. Whaali e ailo tau le whaalalo, le mi ngau le alo lofa. No love, no care, no concern. Disgusting. No consideration and courtesy. Ta ino inoe. Au tau sila iai a Samoa I ata na wanua te lunga. Wha mole tango fi delete. Iwa. Delete mawe ese ia na ata. E mata ngā tele maonga. Ma ole mea fole nā lena sauno maile fitalenga ia fiu. Na ole na o ia. Manisi whaatua tuaina o tino moni o toto moni. O le ainga o tama ia o maniliu. Na whaatanga, mai tala vau fo I lato. Na whaatanga o na o e sila. Ma identified. Awai mātutua tele te māmatina o tau songa o tama nei. Ele te tau na mwhaio na ave tonu, nei te ua whaale tonu ai se toi ina po se ola matua. I le vai o le whatu malona mawhufau. Pe awa ai ini tu ai ngā masoe mamanu a whapea. Onga. Whaftai fiu, le whaso tei mai, whaftai fo I laua fionga I le konsula o au le malo tuto tasi o Samoa, malau whaato whala inga, o lo o mwhaio na wa tu ina mai ai I le whono whautua, ma malu o Samoa, whapea fo I le whatalenga a tele ai o le titi whono o le pifala, pa o le Pacific Leaders Forum, e awha pena fo I le vasenga o whaawhengainga, pa le mawhatanga whaiwhi ausong fantas. Ina ia tula I atu I le nei teimi, whai mau whonga tau moli, ia mamori ei wha mai senga, ia matu fo I le vā ina ia mawhai o na whaatino, mawhasotai, ia po a fuanga waru mamau ale ofisa ma ainga o tama nei ua mani liu. Ia mo le sota iantu mo se tanto lotu fale ainga o memorial service a o le I tu vaa tu o la sa I
Samoa. Ia. Atalo fatu ia pasuli ala tasi. Paiuli ala tasi e whapera fo I Peter Ioane. Alo sa I fumaruia. Ia mautou malava feelinga. Atalo fatu tina ia eseta na Tapitha. Ia masiona au ainga. Ia mase fo ia le tamaya le au ina Mount Ruskell. Sa maua I tala, sa malanga fo I Samoa, ia leo toi taliu mai. I mo fu le avano e toi whalongolongo mai le tātou por kalame. Aftai le tua wa toi te mai le whainga malanga manuia. Whatalo whatu I le tamaya nofo inga ina I Waterview. Alon sa fumaruia whaftai fo I te talo ma tāptapu ai mai. I whaiva I le aso ma le aso. A talofa il te mai a tawita na fo I keti ia male tō whine ia peata. Ia male whanau I nai Meliora Place. Whapea fo I leo so ia Patrick male tō whine ia tina. Ia ma siolata ma ia tauvela. Ia male ai ngari. Talofa whapitoa lava I le uso ia Nathaniela. Ia whapea fo I ia le whaletua. Ia male whanau I nai Ranui. I Henderson I le tulangi leo sisifo whatalo whapitoa lava I nisi nei o le tātou komiti nisi nei o le tātou komiti I lea puna sao nofo I le whionga le te whono le whionga tofilau Ted Stanley whatalo whatuai momoli atu Ia le whamalo, ia la tauna ngā lurua I le aso nafi I le tātou talinga malo. Ia tula toa, pasili ata. Ia whapena foi ia si te maita ia Adriana tu uu. Ia ma le te maita ia Margarita tu langa. Ia ai mai se foi o le uso ia tali moe wha a wowo. O to umalava. Na anga le yane. Ia ma whasoasoni I le tātou tāpenanga. O le tawalunga lalo ma tā upu lea e winga I le tātou talinga malo I le asona nafi. Peo no whai atu Samoa. O mana whai atu lau tala. A la atoe avatu le whautuanga lea. E poupo wai ia ma whapena o na tawalunga iai se manatu. O le manatu. Aua ne I whaaloto vai ai le tau mawhai o I tātou. Le tātou whono whautua, le tātou pi whalap o le Pacific Leaders Forum, o susunga I whawhenga inga. O ai o le awhia le ngāruenga. O I tātou te tūlei le ngāruenga. Tātou te olo pi to va apea ma fa olo ma au I le malo New Zealand. Ai tātou te opea iai. Tā ua tele o le mata upu lea. O lea na awhiwhio mai. Pele au mai se tali e toi fo I le mata upu I tonu o le paramene. Ai ua whai le tātou ngāruenga. Ua tātou tutu whatasi. Ma wha malo si au leisi uso e leisi uso. E tauala I le whono lea. O lau lava le nā ia te tau. Pule oe mo au manatu mau me whai. A o le tala sa bele a watu nei a te utau ia tau oi maa mai tua. Ma lau tau whauinga ina o le mata upu le nei le whinaunga Samoa o lana sa iringa malo. Sipi le ngutu. Tā puni le ngutu o le tau tala mai. Nioi, whai e o mafufonga nā mo tau ta ape atuai. O le lo le lei e lau li nei. O stanga ta sili na lo tolofa maanga le lei. Mai e le aise me o le angai le mātou va. Wa uso a whasala lau nei. Whai ale whai ngā tangata la tau. A ia tautua nā ma au tau. O au tau o isi matai e whai tau i eile atunu. E tiai le tātou tū maleanga wa maasani ei I tātou. I mea nei ma le ngā ruenga wha whaasala lau. Ai tātou te awa i le tō whāle atunu.
Tātou te le whaatasina ina i le ala le tō whā le tunu. Ma wha vai loto i le tō whā Samoa, ma lona mana onga. E ara so sesi la tangata whasalau e fia ula le melea. Leo o tau tala atu ma le melea. Mai ma uope ana whaise tātou o sosi nei. Journalists and Broadcasters Association in peo na whaia fwoi Samoa wale fwoi tātou te ilo la po oi nisi. O leo te mau tino walanga o fwoi o le sui alo ia. Les tala. O le tātou JAWS. Journalist Association of Western Samoa. Yeah. E awa tele le tātou mafutanga mo le tātou mafu. Yeah. Ai. O le tātou watu nuu e whamasino. O le tātou watu nuu e whamasino. Mai maupea na whapea o tātou o na tātou ngafa palangi ele o tātou o ni matai. O na mānei ala ia lea le whai o le kiwhinga ala tangata la tau ia. Alanga lai whalongolongo o tātou ainga ma o tātou ngafa maululunga. Tele. A o ana fola le fala o le sootanga le nā. E u tau i le pa. E tua i le pata tua. E le o tātonu lava le tu nā wha. O tātou tā lia pe on sa i mai i le tunu. Le vai lala ono sa i le utoi no fatasi mo seisi i tūla. Po seisi a whai tūla. Ale ailo. Ena o lola ia le matua whai ua o nei vai aso atoa o le matua i pisi. E le ngātai ngā ruenga e tau si ai ainga. A o whaana ve lave e whai Samoa e whai i tutuila mo manua. No. Ai le o se onga kā a e. Ele se onga tāre. Ele meo le whai ngā ruenga e tau tua tuai. Pe e fa mai sanga wa onga ka e fai fala vela le ai I lai fu inga mea a mea te fai atua awa au one ina saputu mai fala vela au te matua I fa fitai le atua tali tonu lana whamnianga I le e wala fitala le lau tama ia for follow lima I lo ainga for follow lima I lo ainga Au e te ai u, au e te mata u, au te wha meo, au e te u mau. Ai te rāwhoi. Nanga le whale tupe le a tātou, tātou māsani ai. We bank and invest in our own families. Ta whewhe, ai a e se tau whama se manatu o nisi o teitai o pulenga o tātou nu whawai ma pulenga whawai I Samoa. Ai oso lo ma se tama I banka a sisi lava I tu malo whawai. Fono whawai. A mata lava le se lau afe. A waile atoa se lau afe no tangata I tono se nu. Pe a mata le lua se lau afe. Pe ave ese fo iava le lima se lau afe. Put it aside. All the remedies, legal remedies, and all the law set aside for financial institutions in terms of banking and service providers, financial institutions. Tua whai le lei tu la fono. Loan mai ai matua I pili o la tu whanau. Va ai le lei a seta ma mea whapena and use them as collaterals. Ei a inga te tele o lātou whanua. Ei ai a inga e matua lava le lātou tāpenanga I whanua. E mawhai ona wha maua I se loan. Ala I se me tapa I le whanu whawai. E toso mai to tonu. E whala, a whai le loan collateral and use the car. Tongi. Whaatanga loan. Ai whai whaato anga tangata. Tau si sila lai, I nā manatu le lei e te tau o na te inai.
ia le whaongaina o nā tupe. Se lautau sanga o le kapi Samoa le nei vai asu. Se ia se si whamoromoro si tau mai pena fia lana me no o ia tātou tā longa le asua nafi. Wa le moa se awa no e tilo ai fo ia. Pena manu malo le tātou au le manu Samoa, pena fufula fo i whaingako. Lo le siosi, talofa malo se we are watching your program from Singapore. Talo whai malo, tua ma mautele le mea ua anu atu. Iai tai au fautu le epa, pese a lea e whae vai ia mea ko inga. A talo whatu, alo se wia i lau sunga tu le epa, i tu pāo, tu vai o le usoli, ya tu le epa whaftai sua ma le au nanga fo i la tō fo i TV ma le leitio o le siufonga le tai au fau. I Los Angeles i Amerika. Ia, wawai, leo wawai atu peia ua maua mai pe tau laki tātou i le tātou i le fionga i le Ministerial vasota inga mo le teknolosi. Ia, kai moa e risi kako laki e li. Ia, whafonga mai le Ministerial ua te lafi tua le fua le na le angai meiru. Le va voi tati le to spa ma ta filo ai le fionga le vinsta la lea Laftai, ia ono sai mai pea le tātou tunu. Le ua le avanoa ma le fionga le Ministerial. A si tātou o e tā, ia, talo whalau fionga o i loa mai, malo. Ia. Ia, o le la, whawhitai le tua, le o maua le avanoa, e so tai e tuai le fionga le Ministerial sa tātou nofo ma whaatalitali, ua lewa no tā la ima pre-sale le tā wheloa inga. Ia aivi ia lava le tua o te tono lau fionga e pisi tele o tutuangia ma ngā ruenga o malanga foi ia o le astonai ia pe o se teimi le whato a mauai ia le file mu ma mauai sina manu a malolonga ia ai whaftai le whaavanoa mai o le teimi o lau fionga whatalo whatu malole se fuamria ma langi mai lau fionga le Ministerial. Te loa nei, ele i se pe unmute i whalau. Sai me love, e anwan wan link. Hei testi whalau. Ja, nala. Ja, le ua vai atu pa o e langona mai au i lau fionga Ministerial. Ai, o nala valai le i le mai ia le tātou microphone nai o a tonu e ia se teimi, ia e tā ua pēo, nai manei o le se i. Talofa, o e langona mai au, ula fionga Ministerial. Okay. Tanei la le o mo atu le man Samoa fasu mo le tolu. Talofa. Le i lunga le tātou Facebook.
Ia, talo fa ba. O lau la ngona mai am. Ia, whaftai. Na no. O maua. Ia, whaftai. Mo le si le inga ba whaftai le tua. E ia fo ina tau whainga tā, ia awalo teknolosi, ama sota inga i le nei aso. Ia e pei sa te talo lava ina ia moa se a vanua tā te whailoa iai, te iloa i mulimuli fo i lau malanga mai, ia malanga atuai i whontanga wha le malo, ia e vi ia lava le tua. Talo lo ia pa ia i sāma whainga o lau fionga, tā se i lau whala wholanga tā, marasi inga tā, o lau fionga i le Ministerial o le Kapeneta. O fesota inga, ya mai se foi o le tofi o le tumalo, fatalo fatu toi lupe. Ya, o lo fonga Samoa, ya, la fotuia i lo i tu vai, fatalo fa ma fa filo i foi le pa ia ma o lungo le tatu tunu me fa rano. Ya, fa ftai sa vea, la fionga. Ya, po lau, lo fa foi ya, la vea, tu sai ole, por calame. Ya, ile nei foi tuaso tele aso e la waso le foi tai ao la mai ia le foi o tatu mo wan maftanga ia el tai ao na linga lua mal pa ia mal malu su tatu tunu ia tau la le ava tele fa tal fatuai ia e la fionga mal tatu por kalame ta wala tuai ia su tatu tunu la fa fonga ia me se lama ina tu ia o lo tu ina Samoa ala mai ia ia te roa me se foi a Australia e lo ai tau malele pa ia lea wa ai nga mana tu tama tama ma e le falo polunga ya tu mo mapule ai nga taima le va o fono ti e va pena foi ia America ma so se tafol ole nei ke lo pe lo ma mai fa fonga ia pena vol mo tu sai falang fulu mal mo tu sa ia wa to Samoa me le pa fe pai ia ta wala tu nei po klame va pena fo tu malo e fala leli ia e la fio la nga famala lo no tu la fale e tai nane tawanga se fale ali ya o lo tau tu ina se tatu tu ya ma se tatu tu malo ya e tatu wa tau no le nei vai tau so fanga ya ve ai ma to fe ma to fio tatu tu malo e nane voi le ai tale vi e tala le lei fatalo fatu le nganga au lalo ya e le po kalame ma lo se vo lo fio. Ja, lagi ma i lau fionga le vinsta, sa u fia lava ina ua e afe mai, ia mua fu se ava doa tātou te tau ma mafa whaatasi ai, ia mato e talie fu i le sori ma pū solo ele o le korisi o Samoa, ma le lau mua i vai vase. Ia e whaftai le tua o le tau te i ule lei. E lau tua o le sa vem taiu, le lio ainga uale, e lau mua i koni, lau foi vai taimi, e le ai, e fa pela, e sa e tu mitangi olo, ia uale lumanai, le nei butatou, se e tai so tātou tunu, ia whawhitai vi ia le tua, whaongaina i tātou, se lau whionga. Nā lau whawhitai, ma lau usu whono i le nei vai aso, e le whaingo fie, so o mai lava ma le, dua i le tolu vai aso o tau whaaunga ngase vai atu au tau whionga i men sā, whapea fo i sui usu whono umo le palemene, i le pasi e ina o le talo le tupe. A wā e le i whaingo fie, whelafu inga. Ai sāta oto lava i lango tonu ina ua mariri e uma i tu pasia le talo le tupe. Na whiololo se tupe na whaamatuu i le nā paketi mō lau matanga luenga o whaamatalanga ma sota inga. Ia, pēo na sauna ina lau whionga, ia i le pule whasoa, ia le whionga le Ministerial tupe ma le tātou malo, ia, ma le tanga luenga o tupe, ia o lo anga ia i luma le tūlanga, ia ma se leni whaonga ina mo le tanga luenga. Ele nei tau tupe, ia pēha ma le se fulu tolu miliona, ia, nwhatu ina mai, ia, mo ngā luenga nei whaimtanga luenga, i ngā luenga whatino. Ia, mai i le au te lenga o mtanga luenga umal malo, ia peo le mtanga luenga pēlo na tolu malpito i lalo, ia, o pēa mautino o na Silvia, ua whamatu e se umantu tele o atinai, ia mal tele
o ngā luenga sa whatino le malo. Ia le wa ave mo tu le private sector. Ia mo mai tau ina fo. Ia pe o se tatu o tunu. Ia ele malo sil te mau ainga. Me se na ia tantu. Me se ana ia ainga i tunga. Ia ele mau ngā lua. Ma le mau se leni. Ia pe o le si nai tu lo tompe to e. Si tiel te mau ele. Ia tina en malo ia na o nanga. Pa teknolosi. Le la lo tompe e tau sanga te itasi. Ia fasol solo pe i lunga. Ina ia tu va ia le leile tu langa le ne to sanga su tolu miliona hopefully anga i duma le si tolu fato sang e ma fai na sa no ma fa mal malama i le tunu i lau matanga le o le ale matafa yoi what is the role of your ministry o fo i fata lau matanga le o ai le to te ngalo lu e fatasi o to tu ai fatino le tunu. Ia, whaipitai rau whiunga. A tonu e, pigi whango whiona, a tatu tue fo i tua, matua fo i o le, tanga luenga le sa whai ngoa le, tanga luenga fsota inga, whalimeli ma fsota inga. Le sa, ai whalimeli, ai, o sanga to ia, o post and telecommunication. Ma le whalimeli, ia, a luai, ua, si tia le tulanga tau fsota inga. Ia, ai mai se fo ia, tulanga tau telefoni, matua sa amata mai telefoni, ia mal whalimeli, ia, ona si tia lo telefoni, o matala ona pewa vavai. E tu tangaluenga, ia ua esele o nanga tau telefoni, le sa fo mai le tatou Samoa tau. Ia, pau ai lona, ia le me tangaluenga le tau, le ministry, ia la tau te mata i tuina ngaluenga le Samoa tau, ma le, ia ma company telefoni, le ministry la le, it's a Ministry of Telecommunication, my post office. Yeah, on a fatu le tanga long foi le regulator. La te va ia le tulanga o telecommunication services. Ai fatau ese le samotau. Le ala ese fatau la ia o samotau le company al malo. Fatau ese lo fatau le blue sky. Le fatau ese tu le blue sky. Le wa veni ma Vodafone na o film. Man tu foi le sa ia le company le tau le telecom Samoa Telecom Cellular. Le company cellular le pesa se parte o New Zealand. Le na fatau le tichi sao. La company lana ia le la o su ala wo ma le nei te mi le wa Vodafone. Ia ma le tichi sao, ia silfia la nei te ma le tichi sao. Ia le ua o nei ia ilalo le fa malu le tausa. Ia lo operator ile tichi sao. But o own le tausa. So a tu la to ia le Vodafone Pacifica le o ne company fiti. Ia ma le tausa. Ia le o ninga tato company telefonia e lua ia la po e le tono tato tunu. Ai wale to ia la se mata fa yoi. Al ne mata ngaluenga a sisira foi le tula fono. I le terminate. O mata fa yoi uma manga luenga fa tino le ia i tono le power wele na te ai le. Ia tato telecom companies. Lo ilalo uma regulate Ela le nalo no winga. Ya, ai policy del te mile nei lo tilo to ilo tu la fon. Ina ia fatino le tanga luenga sota inga. Ele tu langa va inga tu la fon no ma faia fa vai tar fe ngai mo le atina e no le nei vainga ta u le atina. Ta u ai le sota inga ne vai ta u fo nei ia so o lo ma faia no ta va so e ngole. Ia, o penga te whai langi ma le technology. No, winga. Ta ua ia, sa uno whera whionga palmia. O le lumana e nei o so tainga. Eo le nganga le vai tau, a mai tau mai. Ia, ele te le ni ngā luenga, le nei mata ngā luenga. Pei tai olo, iei ta penanga i tu atu. Ina ia toe wha maro sia le nei mata ngā luenga. Uman whai le, whai unga le ka peneta. Masina taluai, dua masina taluai. Ina ia to sila le mtanga luenga. Ia e negotiate ia to fai tato pou. Fai ni pou o mtanga. O no lo ai areas tai peole o vaenga la tunu i sa taua. Fale alupo. Fale tonu ale. Ale tonu ale.
ia foi isi area fale ali tonu for coverage. Ia foi isi area ali pata me se ali sa fale tonu le coverage. Ia mana tua vo. O le au na ngo tu mai tua ile. Private sector. Private sector. Ia ele fa to ya ngai tele ma ro fa tonu private sector me fa po i. Ia tali manino vo ia le fionga ia il te tu ngai ile fontanga taluai ile pache. Wa le atu ta per me le o le se me malo. E alen sa o lo ye le regulator. E te fa ngaina. Ale le tau nonga le na e le regulator te fa ngaina. E al tono le o le afo le ngole me. O tu la fo. E regulator ye fa unga tu tasi na ya. Pe lo wingena. Fa te fo. Ya ida yo wa tu la fo no lo manino le mele na. Ya pa penale ngaluenga lo tong fai la sui tu la fo ina swinga la iti tu la fo ina ia ma ai ona fa mo sali ma mauti no le luma nai o tato so tainga pe ona il ne vai tau na vai aso swinga fa vai e pi fa pena ngai me foi la ni tu la fo ia ma fai ona sui mai le tai ya i tu langa o ai ia ai foi le tai le na vai tai mi pe e ma na il business do ai tu e o la te mai ia peita ia le lau tatu vai va fitau ia e focus al business il me mo lan tupe ia ona ia ona na vai il malo la ona nga ina ia pasafua ma ia maua mai tangata su tatu tunu ia fisota inga tutusa malo ia pena ta penanga Tawo tele bole fa fonga ba yele tu langa le fa to mo le la no why FCC tanga la le ministry there of technology ya fa perfo ya fesota inga alela wo tilo tunei so you can agree with me my fa pe mai ole telo practical work ngal wenga fa tino le o ikon kalati le foi la wa ave le Vodafone ma ai fa fea le tanga I inisi o tama whanau o le atunu o e aina ia lātou pisi nisi ma company o fesota inga o mawhai o na ia te tau a ia tutusa ma company te tele nei pe au o I tau a whonga rona winga fo au tō ngā luenga e whai o tau a whonga pe ava I le tender sport ia ole atono sei amatatali atu il whai unga le visira lau whionga o tennis sport ai o ngaruenga malo e tau no il tennis sport lo ia tapula ia il fatinongo ngaruenga ia e mulmulita ia tulanga tau fonga ia pe o ngaruenga tau fie bima sulu afe ia fai ilalo le fa malunga le aludon tanga ruenga mena relo to temil nei ia fai mo quote foi e tolu fatino ai ilalo le authority le ulum tanga luenga up to se lau limas fulu e ma fai ona fatino le tenda ia e le fai quote e fai tenda ia alo ilalo le authority le ulum tanga luenga ai lunga tulo il melena ia ona averola ia le tenda ia alula tenda sport ia up to lima sela wa fe me mai alu mal tennis sport mai de mal sela lima skului e tu e so e do sela so e se lima sela ola na taule tennis sport alunga tulo lima sela wa ya e alu tennis sport final approval la capeneta ya pe le telenga o ngalwenga fatino lo no wing eu ai ngalwenga lentanga ia e follow the process lena ina no ile tulanga le ingalwenga absoluta inga amantufu ole to ya se infrastructure work be maintenance be me tivanga nai ngalwenga tato absoluta inga moa onga lenta fai e fatino wa ina ua pale maile le fainga malo ele free le internet ya onga ya ta wa ia male fiona mai sele fiona palmia esele na le fiona palmia ia fatino ngalwenga le free le internet ya onga le la wai le fatino tato satellite e pauna la luenga amata ia na ina ua pale mai ile fainga malo already wa ia satellite fase fulu sa ngaluru e se tasia pe ona vasila fia le Pacific male company blue una o tu lunga
ia whenga malo talu ai tu tala ese pe tai ina upale mai fa nga fast food na pe pa no nga nga fatino sa in va valenta nga nga ia ina o mal fast food tu fa popo mai lisi valus food se la ulua food e tau kava mai ya o ia le sa fatino nga nga ri tau sanga mo no lua male no na tol le la wo mal tau sanga nei lua ma wo le fa ma tu o tu le fiso a o pa ta se mar se le ni le wo le valus se la wo e fanda i lole le apo fatino i lole so tenga ia nga ia ona to to mai ma to o le tulanga le uta o to ai ne ua le to ngiel malo au fa ma tu o tu komiti a on ia to te fatonu le faile internet ia i lalo le grant foi le so so ia le grant ia o lo fu la fa automati ia ila on i tu anu i tu le ato se lo se la wafi ilo no venga le le hace el automate e no se la no es fully muffled tu e fan daile tanga ato ya no o le lista ala le sotai se apa ya le awe el malo e a fuelengo ina ia provide le internet free mo a ai tu tongi le malo pe pa no nga luenga tau fatino e le tanga luenga le la le malo ina i se sao le malo ia inga luenga ne pela na i va tu ta tilo le malo ina i mafai ona to si le towers mor si la fia ya o tele after to inga le inga la SMPH el malo tato el fiber cable malo o lo fa nga ia so to inga fale mai ya ai mai se leo matulanga ina ya o lo ti e lungo infrastructure le ati sao ya mai si company ya ai mai se foi ya le tulanga o lo isi nga luang fatir malo fui mu tu la pena o lo ti e lungo ina le la ti tilon malo ina ia fa negotiate male ma company la ya ina ia ma fa no fa tau el malo ni se towers na because as ile sulta sanga dalwai pe ma le sulta lo miliona alwai i tupe de last futuro minuto sa se le na se le ni wadwa ya lo ni thousand malo wona le tutongi ya yo o tupe o tupe ya le la o facility o le ale return al malo in la infrastructure le ina na se le ni tele le wat yo le na le ta auto mai ele ta bo ma fa il fa in cabinet mai tanga lo fa ta no al tulanga na ai au mai se tu e auto langa tonu mele e ma tu fa infrastructure malo mo le mana malo fa tau til awa le fa longa tu nei lo fiona le minsta o le na fa tau e se atu le tele o a fo yo ngal wenga nei ya me se fo yo o meu aseta le malo ai o mene sa tau ona in control le malo le lawa mana o ni tu fa tau mai but at a price te le tupe o le a fa tau i lo tanto nunga o mea nei sa tau na tau fiofi mamau i ele malo e mese fo i ana cable le mo na fa tu langa mai o le si vanga o tu fia sidi i lo fio o le a ele mea na tu lai mai na lai ona o fu mo na fa i atu i a satellite me fa i atu me i a ola i a o ngā tamaiti ai le ma fai ona o fo i tangata ma fa leanga i le vai temi lena ma tuave vesi i le vai i le kon kalate fo lena ave i nai tamaiti o ngalo i te aulingo o le company le na. Ia, whaftai, a tonu e, o le tulanga i tulanga kon kalate ma le tulanga i lona whatino ina, ia, i le ita oto le li leanga tonu, i la o le mai tau, o ai, o le tulanga foi, ia, o pui ngā mōl malo, ia, o lava ona whamaria ina le tulanga o i conditions, e mwhai ona sei nia kon kalate ma tulanga wapena, o le tulanga lana iai. Ina pe kon kalate le malo ma le company plue, ai kon kalate plue ma le service provider, le foi le ngole le Pacific. Ia, pe tai ina alwai. Ia, o iai le nai fese se inga laiti, i le va o le Pacific. Ia, le ngata mal malo. Ia, mi se maluso se inga mal company. Pero inale na tau vesi ai.
ona papila ua whaamuta mai ai le tūlanga o le providing o le internet. Ia, le peo le sile le vaenga na fuai le mele, o le ana vain malu. Ina ia, tau mwhai le malu, e for whawhita uri nai le vā male service provider, po le Pacific, o ona equipment o la tau fui ne whaonga ina alo le internet. Ia, le ala o tau i langa tonu le neiteng. Ia, le ala wa mata ona, on whamatu o tu dola le lo fisa aonga. Ina ia whatino le mena. Lau whionga, ile tūlanga ia, ile ngā luenga. Ile sina luenga whaingofie. Ia, ile tūlanga le, au whaisisi tu, ia le ngā whatino. Ia, e whaingofie le whatala noa, ma tūlanga pēna. Peitai, ia, pēa na sedi, na sauno le vivesi. Pif, ia, ono fina ngalo, ia whaingofie ia ona soala pule whatino, ma whairele. O le si wala le tūlanga ua iai. Pea ona si le whiana o tau whamtaltala atu na le malo i lana infrastructure. Ona, o le solution le whangai ni satellite. It's just a solution ia. Launga ta sia o maonga. Iai le internet at an instant. Ia mawhai ona o ia le teleo. Maua le connectivity ma mawhai ona iai le internet ia onga. Langa teleo isi onga. Ia, e pi ese le tūlanga lo ta otu ai. E au i ele connectivity ai le ola walanga equipment ma whaale tonu all across i tatu ba onga se lau lima suma tupua onga malo e le wa fia ia onga pero winga le na ina mana matu satellite mana kongalate whapipi uma i mawhaio na ola within 1 or 2 years and we have achieved that ia olo nai mela iti o resolve o le meta oto e kongalate ia le ala ua pamatua tu le ofisa onga and hopefully ola maintain ai ma atu mawina la. Aulo i le plan al malo, ina tau whai pa ma o ngane. Ia tau te vaenga lo nau iai. Ia pēr no whai atu, ila titin matu budget, ia lo tau whai ale the next 2 or 3 or 4 years. Ia wa whatele ina na budget, ia ma whai o na achieve le vaenga le na. Wa ale whai pa. Ia, ina we tu mawal vaenga le o le. Slow. Ola lisia, pale tonu lisia, supe bena. Malo. Olondo winga la lo saunoanga, most of the role of the ministry now is policy advice. Administration and policy advice. Pero sa tonu la lo filma. Le policy advice in minsta. Ja, maar le tulanga il tula fono ma policies e fatinongo le onanga, o lo ta otu al rekirita. Lo amatalo e swinga ila lo ale. Ole vale lei ia ma le recruiter ma le tulanga ia fa tali le swing ia ni swing o tula fo ia ngalu so to awai ia mai sia ole sia le meta ua le mtanga lu olo anga e numala langi mana swinga e tuta technology ole sia pol tele ale mtanga lu ina ia pausia ma ia fa vai ia mai sia te pena swinga telefenga awa lo anga i dungal technology tato ia sit fe ego amatan 5G ia al 5G ia ni na o mia le tele le infrastructure wai le ia le speed ma le tulanga dena ia le tele le infrastructure wai ia be fa pena ho ia wa mata winter no langi le 6G ia mai se foi platform so TV nei te fa ngai io mata winter no langi ile swing o platform la no winga technology mal me te ta ona ile focal point tato tu adapt to the vele time mo le time adapt tato wana ile swing o technology swing o lo ngai mai ia o lo tom fai ile ia be pi me o mai o lo ilalo mal recruit ale la tena ile no te inga ia tanga luenga to no ile so vai mal cabinet recruit ia focus in the local competition lo ia mtanga lunga ia tilo le atina le industry ia ma so swani ia community ia mesale i titolo tama aingo tatu tangata ina ia mafai ona ini ua wala tala fenga e so swani ai ina tu sale access malo maftai ta ua tele o le au te fia fasilia tulanga fo le o outside competitors e mai ai te o mai they mana of lava ride for le tato infrastructure there. How dangerous and
and the affordability pe au ina overload ia mea ia le maisi competitors ia le whaongaino le tātou base infrastructure. Ia, atonu e tāua i ole fisili lea, bo tu sol fisili le lumana, male ngai luma, wata penanga le tātou malo. Ina ia mawhai ona accommodate tātou, not only the swing of technology, but also le load, ma le capacity, ma le tulanga le iei. Silfe foi lau whionga ia e lua awala tātou sotai ai, ia lau whionga tātou sotai i lunga a leo le satellite. Ia pe o aso ia tātou e whaonga satellite mata 12 World Cup, le iwa tas. Ia, o tai nei tātou cables ia lalo ne, o le tulanga ala ia i le sau le technology satellites, pe ana silfia ia le Starlink. Ia. Aro tau sili nei atua le Starlink. Ia. Pero le winga le na, ia, lewa, mo sifira whionga lewa, wa whaonga. Lena, na issue le kabineta le temporary license. Ia lewa te umai a mea uma, ia mo lewa irfina ngalo le whionga i le regulator. Le Starlink, o le nganga ia access to tātou tangata i le best possible internet provider. O lo ia le tūlanga, o lo ia tātou company e lua. Le whaonga tātou cables. Ia le foi la wai le Starlink e whaonga le satellite. Tu se la whasira lau whionga e lua vaenga. Le satellite pe ona ia le wai le latest technology o le satellite ia tātou, le SpaceX. Lo to whakako cable. Yeah. O le advantage ma disadvantage. O le tātou satellites. Ia, e dependa i lunga o le tūlanga fo i le leo so tainga. Pe te tainga o le ia so awa tūlanga whapena. Ia, pe e tau i le luitau. Ia, me se fo i pēr te ua a whatia tūlanga whapena. Ia, e mwhai ono whaaleanga i nau mamei. Ia, o lo tua tātou cables. Le se fo tūlanga ia i mea wana pe tau e te lele advantage o le SpaceX in later. O le speed. Ia, ona la o le SpaceX pe whaonga ia lower orbits, lower orbits, whainga te lower orbits. Le ai whaonga ai, na right versus le ia radio waves, ia le orbits le mamau atu. Pe o advantages ngā ma disadvantages o tātou satellite. I le whaibaki, ia le whaonga i tātou submarine cables nei. Ia le advantage al terminal speed. Pe ta il tātou cable termine, o lo control i tātou compania iai. Le opening a voile le, unlimited, ma open voile le speed. E pe whapena, ia fuala i le tau. O le angale le nau wain malo, le whainau nau le malo e au maile, ia tātou core infrastructure le, so that we allow free access, allow the competition, especially for young company folk. Ina ia mai company fo tia uma lunga no infrastructure malo. Wal termine a company fo tia lunga no infrastructure. A company tātou iwi tu. I infrastructure malo. Everyone has equal opportunity in infrastructure malo. Pai vela na ave incentives I company fo. Mai a mesha local company sa tātou tangata. E improve ai. Pero lau te lenga le lau whionga le nau le termine. O le ai, walu ave mai company la popo e due providers sa tātou termine. La tau fui la monitoring infrastructure. And they own the core infrastructure. So se ka pau e sau. La tu te whaonga, tu se sau kongi langa pidi anga I la tu competitors. The two major ones. Vai tu nei whafteila o whionga le vinci tāwa o nei vaenga nei. E tele le I malama tele e le tātou tunu. But these are core facts about the ministry and what the role they play. Tātala noa wa leo te wawa atu nei. I le mea le to ina leo Elon Musk. Wa matua I alua I luma le technology o produce what I lea tangata millionaire. But how dangerous is it in terms of our homeland security I mea o le puipuinga o tātou ma whaamtalanga patino ia I tātou ina ne ia a fia I tātou I ni mea fo I le anga I le ngata
o ni taua, o ni fioso fa inga, i le lumanai, ia e whapena fo i le infiltration, ia pa o le tau mawhai e vaima māma, i ala ata ia le ua anga i atu i lunga o le internet, ma tilo ia tātou whanau. Ia, wa tai atonu polisi le vaenga lo wa nga e tu ile wa le ngata il tatu no to inga ia ile sotai a me se ama tunu tele mo ngata mo tatu tangata ia me se foi tu le tu langa tau ma inga ia me se winga luenga e no ma wa foi i le vaeng petai ia lo ia vaenga ia pe sa no la fenga ia pui le sida tu langa tele ya o lo nga lue ai le feonga le regulator me se tatu mtanga luanga pui nga nei ile terminei pe ana sauno yel moto parliament telo to sanga tuana ya ina ye pui nga nei lewo ye pui nga mo tatu internet wifi ma cable si la company main company si lua lewo o ta pena foi ya Starlink ia le tatu regulator ma le Starlink ina ia same thing le fatulanga inga o le screening o le filter tu sa le tau i mātou nei tangaro ngata o le filter se ai le tūlanga le ina ia mawhai o na filter ai le access a tatu walum whanau o loa mai fwoi la leak poti i le aso ma le aso le tūlanga le lau whionga o lo iai le mawhauwhaunga ma se re i whainoa pe tai o lo mata i tū pea o le aasi se tūlanga o iai wa lewa matan whaatino le filter ia e haru whai arunga si fio alu whanau mata maiti e mwhai wai au no lātou whai tūlanga ina ia sao e sei mar filter lea pe tai o lo ena no ta inga awha pea e le o malosi le filter whana o le tau fia permanently taufi ai whaunga le tūlanga pe o isi atunu o lo whaunga ila le you can only go through APN ina ia extended pe wha pea i te fia access i tūlanga au le nganga le wei i olo o man whata o tu tūlanga puipuinga o le talimani na e ngate tato filter e me se foi ngā rulu whatasi ma i nā tō service providers ina ia mawhai ona pui le vai ati sila foi le tūlanga o Elon Musk il teimile nei o e avele lai sene peitai o lo tele ain whaonga mo i lato o whai businessi Elon Musk ia mai lato e mana o mia le internet ilona speed ia pe ona no te inga iai lona winga e leo iai tele se popolenga na li teimile access a alum whanau ona ia ele o matua i le tūlanga te whaonga whasolo atua walo iele le vana o le tau ia ia ele tango fi para no te inga ia available mo ila to lo mana o mia lo iele se le ni mana mana o mia le onanga ina ia whaonga in they prefer the ingo hotels mo anga ia kule choka ia mana o mia te lo tato hotels ma a ingo le ano no fo ia tato malo ia mga mia le ia o mitulanga ia mise hui tato business business in falo loa ma falo whainga luenga ia el private sector mana mia vaenga mise hui lale tato li tio ma ben sit fielo o whaile li tio le ia ia o le ala te talo pa mai ia la mai sanga sana SpaceX la sana ia Starlink la ina ia whaila na le tio ina ia awana nei motusia pe o vaenga na le alaue le ni to fai alau le Starlink ya ona o lo ia le tulanga na le tau ya malo fa tau tele at least we have all different variations and parts and types of communication I tonol tato to know mal nai e pipi I lava a sui le whainga o lea tau sanga ia ma pipi iai, apa iai, ina ia tātou wōwhatasi, as time progresses, we move with the time at the same time. Ana mele o te whitile toi nei. O le ale me o tau whiofia nei le monopoly. I le teimi lea na whai nei, e tasi le service provider,
ai taunga tātele ina o sui le tātou log a ngā i le digital. Ia, whaaftaina o whionga atono le tūlanga le tūlanga o le tātou STCL, le tātou TV. Msalo mele ina wawe ese le analog TV le na ia sau le digital. Mo le sirfia o whionga o le ia pea o assemblies, o le UN Assembly in New York, ia fuina le ITU Assembly, le tūlanga le ITU mana whaaiunga, International Telecommunity Union. Ia ile pe vaenga le matanga le lua fe anga le lua fe lima sa fai unga. O le asui, o le ale mfai ona te ona o tato au fai TV, au vanga I fausia TV. La o na ave ese uma matua foi analog. Ia e whanga tubes foi e fete le. Ia, pero winga le na le se o le ave ese uma, ai turn digital uma. Pero le winga le nana la ona ave ese le analog. Ya, le nana o le whainga malo le lua fe se fulu lima sulu ono. Ia tam feta pena se platform. Ia peana, ia tu ina ufa atau ese le. Atau ese le tato Samoa tau. Ina ua tu pentanga, wenga ule fu ila se pe fu ringa mai o le tu inga sila le na. Wale ai se le ni o maua mai. Le la pa tan pina ave ai tu ai. Sa ili po se company e fio mai fau le platform. Na le ona le sa fa pa le nai le company le STCL. Ya la te fauina le platform ya le sa fauina ya va ftai le fio ya va mau ma le company foi. Ya le na le utatu ye ni vai tau le swinga a to le we ai. Pe dai ya me au no fai atu. O technology is sui ai le tau sanga, o le telefone equipment le temile, o pe ma tu tolu fa po lima tau sanga, tau sui. A wai sui ale technology ma le mana o nga, e me se fo le tulanga. Ia le to tongi lao lai sene, ta fe le to tongi lao lai sene lana fai ni nga mea. Ia pe lo winga lana le tala. Ia, ile tu unga lana na fai ai. Ina no tau no mai o le tulanga tu unga na fai ai. E free le license ale campanile pe tai fare TV e tutongi ia ile STCO il campani to su ono affermasina pe tai na ua amata ia le titi tato community ile tu la TV ia pe ia fare TV di mana amata ia pe lo winga le na ia o faisita unta ia na umale tolu no tutongi na se full van. Ia pale mai malo o la ai tongi le se fulvan male mai tale male talana o lo e faisi leo lava ia le tau e mita expenses al STCL ia ma le la te fatu le no winga la le company le la to expenses o le se fulu ono ai mana tua fa a la ata ma TV stations. And they all both command and also the same advertising dollar is limited. Lava fair na faile na mea ile tilo ia ala malo. If you le winga tonu ale ala o feo ngai le ai pe va fonga vai e tau mwhai atu I la ungo le budget. E mai mo lua tolu. E lai titit kako makeki. Pe tae ave mo tu private sector mea. No na winga le ngata e fei private sector continue le ato service over time. And also our people will be facing le service tangota. Tangamoni ale na they tainga ia le wo pe valu e iva ia TV stations here. Yo ingo ba matauna thini wala o titi le pakete le e fa so atu. Mo stations ia pa fa matala. E wa matawina struggle. Pero winga na le tala. Yeah, the total population only 200. Yeah, from 180 to 200 in the last 20 years. No, winga. E si low wale the total population. Si low the market, si low the demand. Yeah, no winga. A struggle lola total service provider. Why
ida na sui technology. Sui pea ia equipment pa tulang wa But the same Le nga audience. e malo avelang contribution. Ia alo le infrastructure service. Ti mai lunga ia company. Ia ele tu ia ai mai se ia so anil malo somehow. Ia wa nang. Ia, e la sini leu te whatuai nei. Whamata, o nisi nei o mata upu ele, ina rua tau upu so o matule e poe le teimi o la whalafonga. Ia, sila fia. Ele se se, Manino ale, pinangalo ole tama, e whaalualo tele le whiunga ele. Le fui sa avema, tai o malo, sa tau tua fui ai. Tele o tau sanga, ai manino yo pinangalo. Manino yo nau mele le mo le atunu. Mai selta mau ainga peitai. Fautuanga ia watu le watu ia pe o. Ai mai se a foi de tulanga foi no loto otoi. Le tulanga nau e na i private sector. Ya, me monia ia. E te tau ona ai se fainga tala fenga. Overtime. Yeah. Wow, te pe o tatu awa makeki at a certain level. Yeah. Absolutely. And I really 100% private sector. Yeah, on the left out there, le. Yeah, le telo la tunu. Why is it fearful? Yeah, tunu la poa New Zealand, Australia. Wa matan tele le homeless food it. Yeah. Se vangan. Feololo New Zealand na tele ele o tatu tangata natives. Yeah. Feololo. Ya la mo na vaenga na mo ina tu. Ai olo ina. Te peo sia tunu te tele lo lang. Wo la le homeless. Ya ona la mela le. Well, capitalism na for private sector. Yeah, malamele te tonu iai. You know, when you look at the markets itself, sometimes, o le tātou temper with the markets and the sui atoarea, but we believe, as sociologists, at some point, the market fixes itself over time. Yes. La telenga le na, tātou waia, tu apeni vai tau. The last 10, 20 years. But depend upon tatu tangata nga luenga the day jobs. They pay on New Zealand. Lena wa mata ona to foi tangata ati ai. Ya, ola tau de ola market. Yam salo pa wal memo le day job ola suka mala. Ya wa luba to sonia le. Fa pa ninga no tatu mta no winga. There's a certain portion for te fa mo day job. At le atulo mo le. Nailo the last 10 years o me uma wo sau falolo. La isi le sita ai ile tato import. It was super center tato import. That's huge. Yo, tato te lango I me o mai faf. Ya mela le ton pai le belo fenga le staff to. Ele una o tato tangata. If I tia to import, you export of French, then a pass yet alone. O la te lenga wa le fina uma ia la fa fela le market ila o memo mo feed mo mon local market. Yeah, absolutely. Yep. Me la small you me if we can bring it down to 30 or 40% le import. That's good. And the overflow o me ye fa take it out. Ona alitua. Yeah, alitua. E iai le mata upu tā ua lava, au te lole nofo ma mai mua mai, ma whaatalitari le atunu. O le ata se mai I tiute ma whaiva o le matanga ruenga. Ai, lau whionga le Ministerial. Na iai le mata upu leo lo o whai pema tila moli, e tū pema tui ai le tino le tangata, le malo, tangata uma wa fiai, o le maliu o tu au. E iai le tentununga o le mea tonu le sa iai tu au ma tupu ai le whalavelave. E lua pou na e tutua ina, o le pou le Digicel, ma le pou foi a le Vodafone. O le tentununga o lo whaia I suenga le nei, e le ai a se si, wana whaia se talo sanga. A court order o subpoena. E ma whaia on a mai phone records, o lea o lo teu I lunga o pou nei. Whamatai ma whai ona fisosani lau whionga le Ministerial. E whaia se talo sanga whapea. Pe ua talo sanga tu fo I leo I lau a whionga. Pe ma whai ona fisosani lau mtanga luenga. I le au maia
o se tulafono e whaatanga i oe na e au mea ma whaariani, telefoni, tangata o na ia telefoni, sota inga na whai le pōle nā, no whanga le nei, lena ta oto i tu au. Mana whālo alo i lau whionga. Ia, wāwhitai, ia i lau whionga, sa vea, ia po lau tō whāko le lia le tū. E te awa ia, olo iai marasianga le nai lano tulafono. Ia, ai, i le tulafono e tāru sanga ai leo leo, ia, i le company telephone. Mo tūlanga pe on sauno ai lau whionga. Mai, ia, tate nusa tala noe le vaenga lea, wai pea ona manino ale, saunonga, ale mtanga luenga leo ma le tūlanga olo iai lo lātou, la lātou ngā luenga. O uma le lātou suasuenga, o le tūlanga le lolo tautu ai, pea ona manino mai. Pe tai, ia, pea ona sila fia, e leo familia ina ale telo la tunu, a mise voia, e o ai la inga, morsit fia. O la tali o sua le na maliu, pea tu e su matu ai ngai fasto. Ia, ai le, o ai, o i se tala noa whapea. Ono le tūlanga, ia, manu fo si o matu ai inga, ma le tūlanga o iai. Ai, e na nahu ale le anganga ina i focus leo ile tamaititi na maliu. Yeah. Mai ele tango fie vo le tūlanga i tu so leo o fai solo isi ma ngā luenga iau taf. Ale aeta oto le tūlanga na iai. O le lātu asa unonga le na iai. Ia, wa foi le ngole me. Wa umala tu susu. E tai. Ia, e mantua foi nei mea. E ma fai ona release le tino maliu a mata pala wasi vai ane foi le nefia pe ama e on familia ina le ainga le su enga na fai ia mese le coroner pesidi o le ali potina ave le coroner familia ina wa pe li potino wa mai ne ia ele o mo se maliu ai pe le winga le na ele se molia ele se o pe na le winga le na. What do you think? What do you personally think as a minister of the crown? O se ministerial cabinet o lo iai le malusi anga le pe faila la tatu was ili la mi tonu. Ele me faila on the fa tonu ina wale o fe mai te polefo i leo. Al silina leo tu lai mai wa faila leo le tulanga. Do you think e iai isi suenga mai si vanga le i o iai pele i wha i loa mai foi? Pele i o iai le suenga almatanga luenga. Pela le melo fatu nei. If this is new, if this is a lead to find the truth, la le meo o le whai ai. Ja, lau whionga peo na iai. Ele se whawhita uli e tupu i ngā luenga, me tā ngā luenga, ma ngā luenga le malu, ele whenfo ia. Le au tatu manino i vaenga na, o mea e te whenfo ia. E o ai, i tūlanga, pe ana sirfia, le ai i parlemene, i e whai komiti su e parlemene, tūlanga wapena. E o alai, pe whenfo tatu Samoa Airways, tūlai me whenga malo, tele meo lo iai, i e na whai komiti whapitoa, e o resolve ia, i e tūlanga. A o lea, o le whatuino nei komiti. E ile awala e o mai e tono parlemene. E awala e o mai tono kabineta. E ile awala e o mai e tono pefa pena. Lona winga. Ia, o lo i lātu o lo iei matafa i oi, o lo ofisilingia le atulanga. Ia, o ina o mai e tono kabineta. Ma fai e se fina ngalo kabineta. Whawhewna fo ia le whawhita uli. Pe o le winga le nā pea a mai tau mai lau whionga le tau whaetari atu. Ina o lo to ele vaenga pe o le tulanga masani le o ni ta aso ni ta o linga lua le o FCDA o ile tulanga matum tanga ia le ava sa ola tari e tu so ngaruenga be fa pena le tulanga ana va e se me o fia mo le soson ia ele o mo se to ila tanga lu o te alu re cabinet ave o le mata i te tono cabinet e au mai se tani a mai se fo o mai fai se komiti vai se pole le fai ngolo tulanga pe le familiaina ya se le atunu me se ako ya une se pe va penale tulanga ye lo no ven e tau o ta fo ye e tali sa o le ya i mta fa yo fo ye talo no fo ya pa mal fa ya pe fa pena o ngalo to ma se la fo de
tula me fanga malolo wo mai Brisbane le valele Mm. le Wais, ya, o ai mai se de se lau valus full million ole a fole ngol con kalate wo umana. Ya eta me pena lan men fai na o mai pe pa le fiong al minstai tun. Le fiong al minstai Samoa Wais. Fai e fina peneta. Lan me lo tu vol termine. Ta otto ile nga tonu fia. Mom talita ya fesile le tuangai. Ya me se o mon mai bifa penale le no ta inga. Ile tulanga ya lo ma fiong ile tulanga to ile tu fai Alo whaftai sau no whaalalo fo ilo whionga le winsta onda na o whaamalulu antu e ia le vesiri lea e alua o toe na o tau fo lele apa i ai a wa ona o lau o whionga o le winsta o sota inga mo teknolos tasi la lea vaenga pe ai se a o le mawhai a lewa e sau no foi ia tele me le whaamaliaina lua e tauna iai se Commission of Inquiry mai o te tonu lava o le mea le nai tauno o ia mese foi e le ono foia le ofisa o le tātou ombudsman e ma fai ona suru fai fo i tangata ma ave ia lātou pe a fai o le whaamliaina i le tūlanga o suenga le leo mali ungal whaamsinonga o lo i nei le lei e pele na se vea ino e nei pe mai o le tu no va pe tu fese commission e pe te idi fo na o fionga ino e lo fa ulunga pe a fai e lo la tu langona wa ngata lo la tu tamu fai mondi ai te ko di tai tai o nei me uma ya o le fionga pale mia o le na to fia vem tai tai ya lena ya a mai le tofi ya tai tai fatino ai la le me e tono ela te tamu fai o inaita to fo ia ya eu pifa pena ole ia ela o falsa o tua le fa fonga mai Samoa ele ai le o le minsta ya to lupe na au mai le mata upu fa pe o e te tauna fai se Commissioner of Inquiry o au o Saverne suggested that but not the minister. Le te fo o nisi avese se fe mai kala ngonga la uri ngale fa longo ku fo fa ngalu ska fa mbela ka un fa akusa komisi su o le mele ya ele ai ya o le tatu tala le nai le ya so te le titi le tu e tu la limo wa tole le le tu la o le tatu no nga fa ftai foi i lo ono sa imbole lava papale le tali mai i na ya ofisiri o me ta ua wa fo fa fonga le tunu masalo o le timu mo le nei wa fa tala no ai se minsta o le mata upule of sota inga awa na o tonu o le parlemene o lo to sa no ma fla fo ai ia malua ka wa misa i makuila e pan mena o te le 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 wa fion a tu fa lunga ma tu wa i o ma e tu o to fo i lunga e pui lo tangata ma lo tamali anga ma le taimi fo ina e nga lue ai ile matanga luenga aule a veo se minista ya la foatu lo itu vai fa manuia le tua ile tatal noanga le fa ifo itu ama fo fili malai ya o tu lupe o tu le tula wa uma le tanga luenga le so ya ai tu fita fao Samoa ya upu mulimuli mai la ofionga le minista ya atonu se avano le lei la ofionga sa vea ya po lo to fale li tu ya tu sai le foi wa tata no si uyo le tapo kala me sanga nga fia le ele o mo ava no e tala ai ya le tulanga lo to inga luenga malo ya me silta tu tanga luenga me se foi so vai tu fai ya lo fai mo suyo le fionga la nga fema la no fo ya e tu Samoa ya le ni tanga luenga me le ai to le nga fa tai lo fionga ya me se foi ya ile ia la silasio se tatu ofisa fasala lau ia wala tu ngalwenga ia longo puia li se tatu tu no va tai malo va tai mo me uma ia e va tu no e mon le toi vai malu puenga fina ngalo foi ma ia ono afia se vai ia eu pa mangalo ma so mato le atoto o ame o pai ai e vi ele atua ao meu fale tonu tatou la foi ai nu le ai na pe le upu ya e mo le langa fa tai ya ve patele tuai se nga fa tai ya ta pena ina fa le nga i tatou awanga tu sapati ta au mo ba lo se lo fiong tai lo ya mo tatou kalame yo le foi wa
lutil vai va ia o tātou wanga atu ia i toi aso le tātou paia inga le nei ia e mule atu le nganga whaafitai ia i le tā i lau whionga ma le ngā lau whai ngā luenga e mai se fut whafonga Samoa ia mule fo ia lo whaanga i se tātou mai lava i maunga tele ma pa ia maunga iti Nia tele atu le sapatia tai au sa matou vai lea Alo whaatai. Malau whio. Tanoa, sau no whaalolo fo'i lau whionga le Ministerial. Ia, o mātou mo onga fo'i nā. O lo mori atu ia lo whaanga mai le whionga i le teitei whono o le whono whautua Samoa le ilungo le leina. Le whionga tofi lau Ted Stanley. I lau whionga ma le ainga. E mai se fo'i o whaiva. Ia, alo whangia le tue mōru sui fua. Ia se teimi fo'i ma se lau i luma tātou e whetapa i fo'i pe au manga ngā lure au. La longo tu lava lau whionga. Ia tusa lava fo'i. Ia me se la o le la whengai nei ia le tātou o tunu o ma whono tanga lea le chaukam. Ia o lona winga se tāpe nanga tele fo'i lea a lau matanga luenga. Ia i obone i alu pe lea fo'i le internet a King's Alessa. Ia pe e whapena le telefoni a Camilla. Ia maisi tai o le atinu. Ia anga le lei mai le tua. Ia manuia fo'i o whaiva i tono le mauta whono o tāla le tala noa lava i le whono. Ma le tula whono teu. Ia ona o loo manatu ina ia whaamanino pea ia lau matanga luenga mau tiute ma matawha ioi wha teknolosi ia ma le telecommunication. Manuia tele le nei a whiawhi aia e wha soifua ia lau a whionga. Ia, soifua. Ia, soifua ia. Ia, soifua. Nā Samoa, tawalunga atuai, ia le tanuanga fwoi ma le whionga i le Ministerial of Sota Inga, Telecommunication and Technology, isi mai o tātou talena ngana pētalia. In this update, questions about the succession of the Kingitanga in the aftermath of the death of Kingi Tuheitia. Te Kingi lies in state at Turangawaiwai Marae, where thousands of mourners will gather for his tangi next week. Our political correspondent says it's expected the day the king is buried is the day his successor will be named. Barry Soper says there is mystery over who that'll be after Tuheitia disinherited his eldest son, Fatu Moana, because he disapproved of his marriage. You would imagine he would be the successor, but having been stripped of his royal title by the king, I think the Kingitanga may look at the daughter. This week's appointment of Brigadier Rose King as the new Chief of Army is being described as long overdue. Brigadier King will be the first woman to hold the position. Former Defence Minister Wayne Mapp says it's well-deserved and Brigadier King has a very impressive record. Mr Mapp says New Zealand's well behind other OECD countries who've already reached this milestone, but it was only a matter of time. Warkworth and Orewa residents will have a chance to have their say on plans for faster travel between their two towns. The government is set to open public consultation on increasing the limit on that section of State Highway 1 north of Auckland to 110 kilometres an hour. Transport Minister Simeon Brown says it would support their goal of boosting economic growth and productivity in the region. Rodney Local Board Chair Brent Bailey says he's not sure of the economic benefits, but a higher speed is potentially feasible. The commute times will be shorter and people will feel better about it. I mean, it was a very, very expensive piece of road. We might as well use it to its fullest capacity. New Zealand and Canada have strengthened cooperation around emergency management. The National Emergency Management Agencies signed an agreement with Public Safety Canada to share best practice and lessons learnt from previous disasters. It'll mean more data sharing and an increase in the number of joint research projects, conferences and workshops. That's news. In sport, a surprising upset at the US Tennis Open at Flushing Meadows. Australian Alexei Popyrin has stunned second seed Novak Djokovic in 4 sets in their third round game in New York. It's Djokovic's earliest loss at a Grand Slam since 2017 and earliest at the US Open since 2006. Popyrin is stoked to reach the round of 16. I've been in the third round about 15 times in my career, but I haven't been able to get past to the fourth round. And to be able to do it against the greatest of all time, to get into the fourth round is unbelievable, you know. Taranaki has had a come-from-behind 22-18 win over Otago in their NPC rugby game in New Plymouth. Counties Monaco picked up their first win of the season, a 36-33 win over North Harbour in Albany. That's sport. I'm Joe Gilfillan.
oi votu amo. Ja, le ua sulu 5 minute wa te ai nei ia le tu lai. Lima, mana tu fo i o le aseu I whanua ia le tātou pole kalame le nei aso. Tu unisi mata upu tātou talandoa ia I le aso ngafua lea, o le nā ua lau si le fia le atunu, tātou te toe mafuta, le aso ngafua, so lua, so lulu, aso tofi, aso faleile, ia whatasi ma le tātou pole kalame o le Tanoa awa I le aso to na I whape nei vaso leo. Lona winga la. O le matua I tele o mata upu la tātou talanoa ma whaasoa I le aso ngafua. Mai le I tū lai wha I le fiafi se o pā ia le I tū lai fitu. O le polakala me fau le nā le a taua savea. Ia male nganga ifo whaiva o Samoa. Noe. Ua seu I whanua. Le whaatutainga ma le whaatamasa ali inga. Ina ua sisi ofe tautai o lea aso ma lea aso I o lātou whaiva. Alofa mai lea tua. Anga le lei. Wha mai wha mure sa vea o le talofai. Le whaasisi langa o le aso whanau sau I se isu. Ako po whelas whangau le wangalo. Yeah, sorry ua misi a te au le aso whanau. Ia ai mo auto umolo fam na tuino auto was for fana we le so ia fam le tua ma ia fa pena fo iona ta poponisi aso ministro sang stele le aso tao le aso fa pito mo tama uma in New Zealand ia ang le dei ma fa le tua I le ia maulunga ma le lasi fo yo le tanto tu tama uma tama matutua tama Feololo, tama laiti, tama talavou, so se tama lelei, tama leanga, tama uma, o le tama alena, anga lelei le atua, whamanuia lo tau aso whapitoa I le aso antea. Nai loa al kamai anga mea ngai whai. Ngai loa, anga mea stupid ngai whai, ai whai ia, Ia lele, tu o tau se tasi o pese sa vea. Ua whaingo ina. Le usoe sauia, ona ua pao se mea ua o maua. Ea watu mo o e neas. O ne ngalo sau bai o leola, o lua tasi, lua iwa wha fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha fitu iwa, lua fitu. Le pese lea sa vea. Well, folks, thank you so much for your company. Really enjoyed your company, your thoughts and your comments that you've left behind. I'm sure I'll have time to put the feed up tonight and then turn on the heater. And olela wavatu fa mina malo yele tatu awole ale manu Samoa. Ele lata longa matonga I Samoa le vai aso no si mawai atu nei. Yeah, we tell it. I leave you with one of my songs. You look after yourselves. Have a wonderful Father's Day Sunday tomorrow. And if there's any holiday, enjoy that holiday and hopefully with the beautiful sunshine and a lovely weather because tomorrow, it is the very first official day of spring. Love you. Look after yourself and take care. And also, my friends and families on the YouTube channel and also our Facebook page. Yeah, I myself say talk to Mom Tina Matutu ole tunu alofa tele boy le ato se vele lua yeli I se yuli muritalo le day. Soifua ma ia manuia. Fitilo na muenga watofai maloi mata Fitilo fa isolo wale tawa ilona loto Leu soi sawia o le vai no le te tama faina Papu mai le pauno le fa amalu le wa elaina
ia whaamaliaina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lofi mai mafia Ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava lava e le taina Puno masamali Le ai se upu e whai mai Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Whaalango mai I lo utau au e te mapua Talite mulenu sa babau ia mangaloa ile salatingila na wafio ngai le kaisaya o la tamana fafola
ia malunga Sanga lulue machoe o fora tumoria Nei tu mai le tai, le se meo iai Se sala le manongi, le se meo iai Angi le matangi, angi e lunga, angi e lalo, angi e wholaua Angi le matangi, angi e lunga, angi e lalo, angi e wholaua Nei tu mai le tai, le se meo iai Se sala le manongi, le se meo iai Nei tu mai le tai, le se meo iai Se sala le manongi, le se meo iai Angi le matangi, angi e lunga, angi e lalo, angi e wholaua Angi le matangi, angi e lunga, angi e lalo, angi e wholaua Value lela Lona taua tiati Wachua na iatu Koi nei lela I Value lela Lona taua tiati Wachua na iatu Koi nei lela I